샌베차노 샌베차노 주일날 그 찬양대 특송 후에는 박수 안 칩니다. За эзний өдөр одоо үгийн өмнө одоо магтан дуудулж байгаа шүү дээ. Алга ташдаггүй шүү. 뭐 집회 때나 이런 때는 뭐 이제 처음 오시는 분들도 있고 하니까 뭐 박수를 치는 경우도 있긴 한데 Семинарын үеэр болохоор дуудуулах үед анх удаа ирж байгаа хүмүүс байдаг учраас алга ташдаг. 주일날에는 이제 찬양대 특송 후에 박수를 안 치는 게 좋을 것 같습니다. Эзний өдөр магтан дуудуулсны дараа алга ташгүй байсан нь дээрээ. 차강사를 다 끝났나요 이제? Одоо цагаан сар дуусчихно уу? 아직도 차강사를 진행 중인 분들 있죠? Одоо хүртэл үргэлжлээ явж байгаа юм байхгүй юу? 이제 뭐 거의 다 인사 드릴 분들은 다 인사 드리셨을 거라 생각하는데 За одоо айлчилж одоо мэдлэх золгох хүмүүстэйгээ бүгднтэй золгоцсон болоо гэж бодож байна. 뒤에 앉으신 분들 조금 땡겨 앉으시면 좋겠습니다. За хоогоор сурж байгаа хүмүүс маань урагшаа шахаад суугаад өгөөрэй. 서로 얼굴만 쳐다보고 있고 안 움직이네. За өөдөөдөөсөө хараад хөдлөхгүй байна те. 거기. 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 Хайд маань. Хайд маань. 교회당 무너질 때 빨리 나가려고 뒤에 앉으신 거 아니죠? 어? За энэ чуулганны байр нураад унчихгүй гээд хурдан гарах гээд хойно суусан байхгүй шүү дээ. 잘 뭐 져가지고 무너질 일은 없을 것 같긴 한데. 예? За их сайн Батбэх барьсан учраас нууж унахгүй. 자, 같이 기도드리겠습니다. Хамтаа залбирцгаая. 살아계시며 역사하시는 거룩하신 하나님, Амьд оршин ажлын явуулдаг ариун бурхан минь. 죄 가운데 살던 우리들을 하나님께서 먼저 사랑해 주시고 Гим нүгэл дунд амьдарч исэн биднийг бурхан та төрүүлж хайрлан 예수님의 귀한 피 흘려 우리 죄를 대속해 주시고 구원해 주신 은혜 감사드립니다. Есүсийн эрхэм цусыг урсган бидний бүхий л гмийг зольж аварч өгсөн нэгүсэл талархаж байна. 예수님을 통해 우리에게 영원한 생명과 또 영원한 천국을 약속해 주신 것 감사드립니다. Есүсээр дамжуулан бидэнд мөнхийн ам болон мөнхийн яваажин амлал болгон өгсөн талархаж байна. 주님의 귀한 피로 우리 죄를 대속해 주셔서 하나님의 자녀 삼아 주시고 Эзэн та эрхэм цусаараа бидний гим нүглийг уучлан бурхны хүүхэд болгож 이 땅에 살아가는 가운데도 늘 우리와 함께 해 주시고 또 하나님의 뜻 가운데 살아갈 수 있도록 인도해 주시는 은혜를 감사드립니다. энэ газарт амьдрах хугацаанд үргэлж бидэнтэй хамт байна. Бурхны хүслийн дагуу амьдрахаар удирдах байгаа талархаж байна. 저희들 하나님의 뜻을 알지 못하고 또 연약하여 때로는 하나님의 뜻 가운데 합당하게 살아가지 못할 때가 또 있지만 Бид бурхны хүслийг мэдэлгүй сул дорой заримдаа бурхны хүсэл дотор зохисгүй амьдрах үеуд байдаг ч гэсэн 연약한 우리들 부족한 우리들을 주님의 사랑으로 늘 사랑해 주시고 지켜주셔서 감사합니다. сул дорой дутуу дөлмөг биднийг бурхан та өөрийн хайраараа үргэлж сахин хамгаалж байгаа талархаж байна. 또한 주 성령께서 주님의 말씀으로 주의 뜻을 깨닫게 해주시고 Мөн эзэн ариун сүнс та эзний үгээр дамжуулан эзний хүслийг ухааруулж 더욱더 하나님 앞에 온전한 사람으로 성장시켜 주시고 변화시켜 주시는 은혜도 감사드립니다. илүүхээр бурхны өмнө илүү зохистой хүн болгон өсгөж өөрчилж байгаа нэгүсэл талархаж байна. 구원받은 형제 자매들 주님을 향한 열심을 품고 이 마지막 때를 살아갈 수 있게 도와주시고 Аварцсан ахан дүүс маань энэ төгсгөлийн цаг үед халуун сэтгэлийг тэгээд амьдрч чадхаар туслаарай. 다시 오시는 주님 앞에 더욱 성장한 모습으로 설 수 있도록 우리의 남은 삶을 인도해 주옵소서. Дахин ирэх эзэн таны өмнө илүү өссөн дүр төрхөөр зогсож чадхаар бидний үлдсэн амьдралыг удирдаарай. 우리에게 교회를 허락해 주신 것 감사드립니다. Бид хүн чуулганыг зөвшөөрсөн талархаж байна. 또 교회를 통해서 우리를 양육시켜 주시는 것 감사드립니다. Мөн чуулганаар дамжуулан биднийг өсгөн хүмүүжүүлж байгаа талархаж байна. 주님 다시 오시는 날까지 한 사람도 믿음에서 실족하는 사람이 없도록 붙잡아 주시고 Эзнийг дахин ирэх өдрийг хүртэл нэг ч хүн итгэлээсээ бүдрэхгүй байхаар тусалж өгөн. 교회 안에 믿음의 뿌리를 견고히 내리고 Чуулган дотор итгэлийн үнцээ гүн суулгаад 더욱 하나님의 사랑 속에 성장하고 변화될 수 있도록 도와주옵소서. илүүхээр бурхны хайрын дотор өсөж өөрчлөгдөж чадхаар туслаарай. 고난과 시험과 병중에 있는 성도들
Зовлон сорилт өвчин дундаа ахын дүүс 또 여러 가지 시련과 또 핍박 가운데 있는 형제 자매들 주님께서 일일이 살펴주시고 мөн олон төрлийн сорилт хавчлага дундаа ахын дүүсийг эзэн та нэг бүрчлэн сахин харж 주님의 은혜로 또 위로해 주시고 힘 주시기를 기도드립니다. эзний нэгүслэр тайтгаруулж хүчийг өгөөрэй. 이 시간 주님의 말씀 앞에 나와 있습니다. Энэ цагт эзэн таны үгийн өмнө ирсэн байна. 주의 교훈을 깨닫게 도와주옵소서. Эзэн та өөрийн сургамжаа ухааруулж өгөөрэй. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 로마서 Ром 12장을 보겠습니다. 12 дугаар бүлэг байна. 1282 дугаар хуудас 로마서 12장 Ром 12 1282 дугаар хуудас 1절부터 1-ээс 9절까지 9 хүртэл 로마서 12장 Ром 12-ийн 1절부터 9절입니다. 1-ээс 9 1282 дугаар хуудас 1282 찾으셨으면 천천히 같이 읽어보겠습니다. За олсон бол удаанаар хамт уншаа. Иймд ах дүү нараа Бурхны өрөвт сэтгэлээр та нараас хичээнгүйлэн гуй. Өөрсдийн биеийг Бурханд тааламжтай амьд ариун дахил болгож өрөг. Ингэх нь та нарын сүнслэг мөргөл мөн. Энэ үеийн явдалд нийцэлгүй харин оюун санаагаа шинчилж өөрчлөгдөх тун. Тэгвэл Бурхны сайн тааламжит төгс төгөлдөр хүсэл юу болохыг таних болно. Надад сойрхогдсон нэгүслэр би та нарын хүн нэг бүрд чинь хэлээ. Өөрийнхөө талаар бодох ёстойгоосоо илүүгээр бүү бод. Харин Бурхны хүн бүрд оноосон итгэлийн хэмжээний дагуу эрүүл ухаанаар бод. Нэг бид олон эргэтэн байдаг бөгөөд бүх эргэтэн ижил үс ажиллагаа байдаггүй адил бид олуула Христэд нэг бие бөгөөд хүн бүр нэг нэгэндээ эргэтэн юм. Бидэнд өгөгдсөн нэгүслэр бэлгүүд маань ялгаатай. Иш үзүүлэг нь итгэлийнхээ хэрээр, үйлчлэл нь үйлчлэлээр, сургагч нь сургаалаар, ятгагч нь ятгалгаар, өгөгч нь өгөөмрөөр, удирдагч нь хичээл зүтгэлээр, өршөөгч нь баяртайгаар үйлд. Хайр нь хоёр нүргүй байг. Муу муухайг жигш сайнаас зуурч ав. 9절까지 9 읽었습니다. хүртэл уншлаа. 더 읽고 싶으세요? Дахиад уншмаар байна уу? 집에 가서 읽으세요. За илүү уншихыг хүссэн хүн гэртээ очиод уншаарай. 오늘은 로마서 12장을 본문으로 Өнөөдөр Ром 12 дугаар бүлгээр дамжуулан 교회를 통해서 역사하시는 하나님이라는 제목으로 чуулганаар дамжуулан ажилтдаг бурхан гэсэн сэдвээр 구원받은 성도가 올바른 신앙생활을 하는데 반드시 알아야 될 중요한 교훈들을 말씀을 드리겠습니다. аврагсан итгэгч зөв зүйтэй итгэлээр амьдрахын тулд зайлшгүй мэдэх ёстой сургамжийг хуваалцъя. 우리가 작년에 로마서 성경 아카데미 로마서 4번에 걸쳐서 공부한 적이 있어요. Бид өнгөрсөн жил Библийн академиар Ром номоор 4 удаа сурсан удаа байгаа шүү дээ. 로마서의 주제는 Ром номын сэдв нь 복음을 믿는 자에게 거저 주시는 하나님의 의를 말해주고 있어요. сайн мэдээнд итгэж байгаа хүнд үнгүй өгч байгаа бурхны зөвд байдлыг хэлж байна. 성도는 복음을 믿음으로써 의롭다함을 얻습니다. Итгэгч сайн мэдээнд итгэснээрээ зөвд 그리고 болгогддог. 복음 안에서 생활하면서 Мөн сайн мэдээнд дотор амьдран 점점 죄의 영향으로부터 벗어나게 됩니다. айжм майжмаар гим нүглийн нөлөөсөөс ангижирдаг. 그리고 Мөн 복음을 전하는 중에 잠깐 고난 받지만 сайн мэдээд харах явцад түр зур зовлон амсдаг. 후에는 주님 주시는 더 크고 영원한 영광을 얻게 됩니다. Дараа нь эзний өгөх илүү том агуу алдар суу байгаа учраас. 신약 성경의 모든 서신서는 크게 두 부분으로 구분할 수 있다고 말씀드렸죠. Шинэ гэрэн дээр бичигдсэн бүхий л загтлын номыг томоор хоёр хэсэгт хуваадгаа гэж 첫 хэлсэн. 번째가 교리적인 부분이고 Эхнийх нь үндсэн зарчмын талаар 두 хавуулав. 번째가 생활적인 부분이라고 말씀을 Хоёр 드렸어요. дахь нь амьдралын талаарх хэсгээ гэж хэлсэн. 알고 믿는 것이 열심보다 우선해야 된다고 말씀드렸죠. Мэдэж итгэх нь хичээл зүтгэлээс уртах хэрэгтэй гэж хэлсэн. 알고 믿는 것이 성도의 생활을
결정한다고 말씀드렸어요. Мэдэж итгэж байгаа нь итгэгчийн амьдралыг шийдвэрлэнэ гэж хэлсэн. 로마서도 동일한 구조로 기록이 되어 있습니다. Ром ном ч гэсэн адилхан бүтэцтэй. 1장부터 11장까지는 1-ээс 12 дугаар бүлэг хүртэл 성도들이 마땅히 알고 확신해야 될 것을 말씀하고 있고 итгэгчийн зайлшгүй мэдэж бат итгэх ёстой зүйлийн талаар хэлж байгаа. 12장부터 16장까지는 12-оос 16 хүртэл 성도들이 알고 확신하는 것을 신앙생활 속에서 어떻게 실천하고 살아가야 되느냐를 말해주고 있습니다. итгэгч мэдэж бат ичгэж байгаа зүйлээ итгэлийн амьдралдаа хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар хэлж байгаа. 오늘 우리가 로마서 12장을 본문으로 읽었습니다. Өнөөдөр бүгдээрээ Ром 12 дугаар бүлгээс уншлаа. 12장부터는 무엇이 기록이 있다고 말씀드렸죠? Энэ 12 дугаар бүлгээс авахуулан юу бичигдсэн гэсэн бэ? 성도의 Итгэгчийн 신앙생활 итгэлийн амьдрал. 어떻게 살아야 되느냐 그러면 Яаж амьдрах ёстой вэ? 한국어 성경에는요 그러므로로 시작이 됩니다. Солонгос Библиэлд иймд гэж эхэлж байгаа. 그러므로라는 얘기는 뭐냐면은 Иймд гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 1장부터 11장까지 내용을 말해주고 있는 거예요. 1-ээс 11-р бүлгийн агуулгыг хэлж байна гэсэн. 너희가 알고 확신하는 가운데 이제 이렇게 살아야 된다. Та нар мэдэж бат итгэсэн бол одоо ингэж амьдрах хэрэгтэй 그렇게 시작이 되는 거예요. гэж эхэлж байна. 몽골 성경도 그렇게 되는지 모르겠어요. 이렇게 나와 있습니다. 번역을 잘했습니다. 아주. За Монгол Библиэлд ч гэсэн иймд гэдэг их сайн орчуулсан байна. 다시 말씀드리지만 За дахиад хэлье. 성도의 올바른 신앙생활은 Итгэгчийн зөв итгэлийн амьдрал гэдэг нь 먼저 하나님의 은혜를 깨달아 거듭나서 эхлээд Бурхны нэгүслийг ухаарн дахин төрөөд 하나님의 뜻을 알고 확신하는 가운데 이루어지는 거예요. Бурхны хүслийг мэдэн бат итгэх явцад биелдэг байна. 자, 그런데 사도 바울은 로마 교회 성도들에게 이렇게 권면해주고 있습니다. Тэгээ Ээж Паул Ром чуулганы итгэж ахын тус ийхүү зөвлж байна. 1절만 다시 한번 같이 읽어볼게요. За нэгдүгээр ишлэгийг л дахин хамт уншаа. Иймд ах дүүнраа Бурхны өрөвт сэтгэлээр та нараас хичээнгүйлэн гуй өөрсдийн биеийг Бурханд тааламжтай амьд ариун тахил болгож өрөг. Ингэхэн та нарын сүнслэг мөргөл мөн. 자, 우리가 이 말씀에서 주목할 것이 하나 있어요. Бид хүн энэ үгнээс анхаарах нэг зүйл бий. 산제사라는 말입니다. Амьд тахил гэсэн үг байна. 구약 시대에는 Хуучин гэрээний үед 죄를 대속하기 위해서 짐승을 죽여 피 흘려 제사를 드렸죠. гэм нүглээ уушлуулахын тулд малыг нийтлээ цусын урсгаж уушлуулдаг байсан. 그런데 구약 시대에 드려진 그 모든 제사는 뭐의 그림자죠? Гэтэ хуучин гэрээнд өргөцсөн бүхэл тахил юуны сүүдэр вэ? 예수님 십자가의 그림자입니다. Есүсийн загалмайн сүүдэр. 구약 시대 그 제사는 짐승의 피로 드린 제사는 정말 사람의 죄를 없이 하는 제사가 아니잖아요. Хуучин гэрээний үед малын цусыг өргөж байгаа тахил нь жинхнээсээ хүний гмийг уучладаг тахил байгаагүй. 하나님께서 예수님 보내주시기 전까지 Бурхан Есүсийг илгээхээс өмнө хүртэл 예수님 피로 우리 죄를 대속해 주실 것을 여러 가지 모형으로 그림자로 잊어버리지 말라고 Есүсийн цусаар бидний гэм нүглийг уучлаа гэдгийг олон хэлбэр сүудрээр дамжуулан бүү мартаа гэд 계속해서 보여주신 거예요. үргэлжлүүлэн тийхүү харуулсан байна. 그리고 Тэгээд 구약 시대 끝에 예수님이 오셨죠. хуучин гэрээний төгсгөлд Есүс ирсэн. 십자가에서 단번에 영원한 속죄를 이루어 주셨습니다. Загалмай дээр нэг мөсөн мөнхийн золилтыг гүйцэлдэг. 로마서 12장 잡아두시고 За Ром 12-оо хавчуулаад 히브리서 9장을 보겠습니다. Еврей 9-оос харъя. 히브리서 9장 26절. Еврей 9-ийн 26. Мен 365 дахь удаас 히브리서 9장 26절. Еврей 9-ийн 26 페이지 수 다시 읽어. 1365 дахь удаас 1365 같이 읽어볼까요? За хамт уншъя. Эс бөгөөс тэрээр ертөнцийн суураас хойш үргэлж зовох ёстой болно. Харин эдүгэ үеийн төгсгөлд өөрийгөө тахил болгон нүглийг зайлуулахын тулд тэр ганц удаа үзэгдсэн юм. 예수님께서 Есүс 자기를 단번에 제사로 드려 өөрийгөө нэг мөсөн тахил болгон өргөж 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨다. гэм нүглийг зайлуулахын тулд үеийн төгсгөлд үзэгдсэн гэх. 세상 끝이라는 것은 구약 시대 끝을 말하는 거예요. үеийн төгсгөл гэдэг нь хуучин гэрээний үеийн төгсгөлийг хэлж байна. 예수님의 초림으로 기원 전과 기원 후로 구분이 되죠. Есүсийн ихэн ирэлтээр манай эртний өмнөх манай эртний гэж хуваагдсан. 초림하신 예수님은 구약 시대 끝에 오셨습니다. Эхэлж ирсэн Есүс хуучин гэрээний төгсгөлд ирсэн. 그리고 십자가 달려서 단번에 영원한 속죄를 이루어 주셨죠. Мөн загалмай дээр цовдлогдсон нэг мөсөн мөнхийн золилтыг 그리고 үзэлдэг. 예수님은 또 한 번 신약 시대 끝에 오시죠.
Тэгээд Есүс дахин нэг удаа шинэ гэрээний төгсгөлд ирнэ. 그때는 구원자로 오시는 게 아니고 심판주로 오십니다. Тэр үед аврагчаар ирэх юм биш, шүүгчээр ирнэ. 2000년 전 예수님께서 단번에 영원한 속죄를 이루어 주셨기 때문에 2000 жилийн өмнө Есүс нэг мөсөн мөнхийн золилтыг гүйцэтгүүлсэн учраас 이제 하나님은 더 이상 죽은 제사를 받기를 원하지 않아요. одоо бурхан дахин үгсэн тахилыг авахыг хүсэхгүй. 이제 하나님은 Одоо бурхан 예수님 피로 구원받은 성도들에게 산 제사를 받기 원합니다. Есүсийн цусаар аврагдсан итгэгчдээс амьд тахилыг авахыг хүсдэг. 자, 그런데 Гэхдээ 하나님께서 기뻐하시는 거룩한 산 제사가 무엇이냐? бурхны тааламжтай амьд ариун тахил гэдэг нь юу вэ? 뭘까요? Юу вэ? 질문 드린 거예요. Асуулт тавилаа. 구원 받는 거. 구원받는 거? аврагдсан нь уу? 구원 받은 사람에게 지금 Одоо аврагдсан хүнээс тэр тахил нь юу вэ? 구원받은 성도에게 하나님께서 받기 원하시는 산 제사가 뭐냐고요? аврагдсан хүнээс бурхны авахыг хүсдэг амьд ариун тахил нь юу вэ гэнэ? 전도 복음, 전도, 복음, 또 신앙생활. 어? 신앙생활. 신앙생활. 이тгэлийн амьдрал. 신앙생활. 이тгэлийн амьдрал. 뭐라고요? Юу гэнэ? 신앙생활. 이тгэлийн 신앙생활 뭘로 해요? 이тгэлийн амьдралыг юугаар хийдэг вэ? 입으로 해요? Амаараа 뭐 амьдрдаг. 귀로 해요? чихээр амьдрдаг. 뭘로 해요? Юугаар амьдрдаг вэ? 몸으로. 비ээрээ. 그잖아요, 그죠? Тийм биз дээ. 그래서 12장 1절에 사도 바울이 말해주고 있는 거예요. Тиймээс 12-ийн 1-дээр Илч Паул хэлж. 너희 몸으로 Та нар өөрсдийн биеэрээ 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 드리라. бурхны тааламжтай амьд ариун тахил болгон өргөө. 이는 너희 드릴 영적 예배니라. Энэ нь та нарын сүнслэг мөргөл мөн. 하나님이 받고 싶은 제사가 이거구나라는 거 알아야 돼요. бурхны авахыг хүсэж байгаа тахил нь энэ юм байна штэ гэдгийг мэдэх 물론 хэрэгтэй. 거기에는 전도도 포함되죠. Мэдээж энэ ч гэсэн сайн мэдээ тарах орж байгаа. 봉사도 포함되고 Үйлчлэлж орж байгаа. 말씀 듣는 것도 포함되고 Үг сонсохч орж байгаа. 공부도 포함될까요? Хичээл хийх орох уу? 응. Орно. 직장 생활 포함될까요? Ажил төрөл орох уу? 가정 생활도 포함될까요? Гэр бүлийн амьдрал орох уу? 응. 다 포함돼요. Бүгд багтж байгаа. 신앙생활은 교회 안에서 하는 것만 신앙생활이 아니에요. Итгэлийн амьдрал гэдэг нь зөвхөн чуулган дээр ирээд амьдрахыг итгэлийн амьдрал гэхгүй. 어떤 형제자매들은 이제 그렇게 생각해요. Гэтэл зарим ахын дүүс тэгж боддог. 교회 오는 거는 주님의 일, Сүмдээ ирж байгаа нь эзний ажил. 나머지는 다 세상 일. Үлдсэн нь бүх зүйл нь ертөнцийн ажил. 맞아요? Зөв үү? 틀린 얘기예요. Буруу. 이렇게 말씀드려도 못 깨닫는 분들이 있어. Ингэж хэлээд авахд ухаардаггүй хүн байдаг. 여러분 구원받은 성도는요, Хүмүүс аврагдсан итгэгч 자기 몸으로 하나님 말씀을 순종하고 살아가는 그 삶, 그 모든 삶이 산 제사라고요. өөрийн биеэрээ бурхны үгэнд дуулууртай хандаад амьдарч байгаа. Тэр бүхий л амьдрал нь амьд тахил байна. 우리 몸과 머리는 분리될 수 없잖아요. Бид нар бие толгоогоо салгах боломжгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 우리 영혼과 몸도 분리될 수 없어요. Бидний сүнс бич гэсэн салгах боломжгүй. 여러분 몸과 머리가 분리되면 어떻게 돼요? Хүмүүсээ толгоо бие салчвал юу болох вэ? 죽어요. Үхэн шүү дээ. 영혼과 몸이 분리되면 어떻게 돼요? Сүнс биеийн салчвал юу болох вэ? 죽어요. Үхнэ. 맞죠? Тийм биз? 주님이 피 흘려서 우리 영혼만 구원해 준 게 아니에요. Эзэн цусаа орсгоо зөвхөн бидний сүнсийг аварсан юм шээ. 만약에 주님께서요, Хэрвээ эзэн 우리를 구원해 주시고 나서 биднийг аварсныхаа дараа хөөе. 너 교회 안에만 있어. Чи чуулган дотор л бай. 그게 신앙생활이야. Тэр чинь итгэлийн амьдрал. 그럼 우리는요, Тэгвэл бид 어떻게 해야 돼요? яах ёстой вэ? 절대로 교회당 밖에 나가면 안 돼. 그죠? Хизээч энэ чуулганаас гараад явж болохгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 근데 주님이 그렇게 말씀했어요? Гэтэл эзэн тэгэж хэлсэн үү? 그 말씀이 아니잖아요. Тийм утгатай биш шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 주님 십자가에 피 흘리셔서 우리 영혼뿐만 아니라 우리 몸도 구원해 주신 거예요. Эзэн загалмай дээр цусан орсгаад бидний сүнсийг төдөөгүй биеийг маань жаварч өгсөн. 고린도전서 6장 보겠습니다. 1-р Коринт 6-аас харъя. 고린도전서 6장 1-р Коринт 6 19절 20절 19-20 байна. 앞쪽으로 우리 중고등 학생들 앞쪽으로 앉아요. За ахлах дундын сурагчид маань урагшаа суугаарай. 1293 дугаар хуудас. 그 지금 들어온 학생들도 앞쪽으로 앉아요. За сая орж ирсэн сурагчид маань урагшаа суугаарай. 음. 1293 дугаар хуудас. 19절 20절 읽겠습니다. За 6-гийн 19-20-ыг уншийе.
Та нарын бие бол Бурханаас өгөгдсөн доторчин байдаг ариун сүнсний сүм гэдгийг та нар мэддэггүй юм уу? Та нар өөрсдөө өөрсдийнх биш бөгөөд Бурхан та нарыг үнтэйгээр худалдан авсан. Тиймээс биеэрээ Бурханыг алдаршуул. 너희 몸은 Та нар бие 너희 것이 아니라 та нарыг бишээ гэж байна. 누구 거예요? Тэгвэл хинийх вэ? 하나님 거. 주님 거예요. Эзнийхээ. 이 우리가 몸으로 죄짓고 살았잖아요. Бид биеэрээ гим хийж амьдардаг байсан шүү дээ. 이 지옥 갈 몸을 Энэ там руу явах биеийг 예수님 피 흘려서 하나님의 것 삼아 주신 거예요. Есүсийн цусыг урсган Бурханых болгосон. 맞죠? Тийм биз? 이 몸 누구 거 이제? Тэгвэл энэ бие хинийх вэ? 아내 것도 아니고 남편 것도 아니고 Эхнэрийгч биш, нөхрийгч биш. 어? 그 사람 것도 아니고 Тэр хүнийгч биш. 누구 거? Хинийх нь үү? 하나니까 하나님 거. Бурханых нь. 우리가 구원받기 전에 우리 몸으로 죄를 짓는 데 사용했죠. Бид аврагдахаас өмнө энэ бие гим нүгэл үйлдэхэд хэрэгэлдэг байсан. 구원받은 후 주님의 것이 되었기 때문에 Харин аврагсны дараа эзнийх болсон учраас 내 마음대로 죄 짓는 데 사용하면 돼요, 안 돼요? одоо өөрийн дураараа гим нүгэл үйлдэхэд хэрэгэлж болох уу болохгүй юу? 안 돼요. Болохгүй. 이제 주님의 것이 됐기 때문에 Одоо эзнийх болсон учраас 주님을 섬기고 эзэнд үйлчилж, 주님의 뜻을 행하고 эзний хүслийг үйлдэж, 주님의 복음을 전하는데 이 몸을 사용해야 되는 거예요. эзний сайн мэдээг тарахад энэ бие ашиглах хэрэгтэй. 그게 Тэр нь 구원받은 이후의 신앙 생활인 거예요. аврагсны дараах итгэлийн амьдрал байна. 로마서 6장입니다. Ром 6 6장 13절. 13 дугаар ишлэл. 6장 13절 6-гийн 13. 읽어봅시다. Уншия. Биеийнхээ эрхнүүдийг нүгэлд өргөх зөв бусын зэвсэг бүү болго. Харин үхлээс амьд болгогдсон хүмүүс мэтэр өөрсдийгөө бурханд өргөж, биеийнхээ эрхнүүдийг бурханд өргөх зөв байдлын зэвсэг болго. 19절도 읽겠습니다. 19 дугаар ишлэгийг бас уншия. Та нарын мах бод сул дорой тул би хүний ёсоор хэлж байна. Та нар өөрсдийн эрхнүүдийг ёс бус явдалд хүргэх цэвэр бус, ёс бусын боол болгон өргөж байсан бол одоо өөрсдийн эрхнүүдийг ариусалд хүргэх зөв байдлын боол болгож өрг. 자, 이 말씀은 Энэ үг 구원받은 성도가 구원받은 후에 자기 몸을 어떻게 사용해야 되는가를 알려주고 있어요. аврагсан итгэгч аврагсныхаа дараа өөрийн биеийг хэрхэн хэрэглэх ёстой талаар хэлж байна. 여러분 스마트폰을 사면 Хүмүүс ухаалаг утас судалж авбал 그 박스 안에 뭣도 같이 들어 있어요? хайрцагт нь өөр юу орчихсон байдаг үлээ? 사용 설명서가 같이 들어 있어요. Хэрэглэх заавар орсон байдаг штэ. 그죠? Тийм биз? 그죠? Тийм биз дээ. 그와 같이 Үүнтэй адил. 하나님은 복음으로 우리를 구원해 줄 뿐만 아니라 Бурхан сайн мэдээгээр биднийг авраа зогсохгүй. 이제 복음을 통해서 구원받은 성도가 어떻게 생활해야 되는가도 알려주고 있는 거예요. Одоо энэ сайн мэдээгээр дамжуулан аврагдсан итгэгч хэрхэн амьдрах ёстой вэ гэдгийг хэлж өгч байна. 앞에서 말씀드린 대로 Түрүүн хэлсэнчлэн 우리가 구원받기 전에는 우리 몸 가지고 죄 짓는 데 사용했어요. бид аврагдахаас өмнө энэ биеэрээ гим нүгэл үлдэхэд хэрэгэлдэг байсан. 우리가 우리 몸으로 지은 죄 때문에 심판받아야 되는 거예요. Бид өөрсдийн биеэрээ хийсэн гимээс бол шүүгдэх ёстой байсан. 근데 우리를 사랑하시는 주님께서 Харин биднийг хайрладаг эзэн 우리 모든 죄를 우리가 지은 모든 죄를 담당하시고 бидний хийсэн бүх гим нүглийг үүрээд 앞으로 지을 모든 죄도 담당해 주시고 хойшлоо хийх бүх гим нүглийг маань үүрээд 우리 대신 십자가에서 심판받아 주셨죠. бидний өмнөөс загалмай дээр шүүгдсэн байна. 내 죄에 대한 심판을 나를 사랑하시는 그분께서 주님께서 대신 받아 주셨어요. Миний гмийн төлөөх шүүлтийг намайг хайрладаг эзэн өмнөөс мань амссан байна. 그래서 나의 모든 죄, 우리의 모든 죄가 예수님께서 흘리신 십자가에서 흘린 피로 다 이미 용서가 됐어요. Тиймээс миний бид бүхний бүхий л хийсэн гим нүгэл маань Есүсийн загалмай дээр урсгасан цусаар хэдийн уушлагдсан. 이 사실이 정말 마음에 믿어지는 성도는 Энэ үннийг сэтгэлдээ жинкнээсээ итгэж байгаа хүн 구원받은 이후에 аврагсны дараа 마음대로 죄 짓고 못 살아요. дураараа гим нүгэл үлдээд амьдрч чадахгүй. 왜냐하면은 Яагаад тэгэхээр 내가 죄를 짓는 것이 би гим нүгэл хийж байгаа. 마치 예수님이 하신 일을 무시하는 것처럼 느껴지거든. Яг л Есүсийн үйлдсэн ажлыг үл тоомсолж байгаа мэт санагддаг учраас. 하나님의 사랑을 무시하는 것처럼 느껴지거든. Бурхны хайрыг үл тоож байгаа мэт санагддаг учраас. 그래서 Тиймээс 구원받기 전에는 죄 짓는 게 즐겁고 재밌었는데 аврагтаас өмнө гим нүгэл үлдэхэд хөвгчлөлтэй зугаатай байсан. 구원받고 나면 Харин аврагсны дараа 죄 지을 때
гим хийх үед 마음이 괴롭고 힘들어요. сэтгэл шаналаад хэцүү байдаг. 이러면 안 되는데. Ингэж болохгүй шүү дээ. 예수님이 날 위해 죽어 주셨는데. Есүс миний төлөө өгсөн шүү дээ. 내가 그분의 은혜로 구원을 받았는데. Би түүний нэгүслээр аврагдсан шүү 내가 дээ. 그분의 은혜를 가볍게 만들면 안 되는데. Би түүний нэгүстийг үнэгүй болгож болохгүй. 그래서 Тиймээс 구원받은 성도는 죄를 점점 멀리하게 돼 있어요. аврагдсан итгэгч айжмаар гим нүглээс холд. 로마서 6장 Ром 6 14절 14-р эшлэл. 14절 읽어봅시다. 14-ыг уншийе. Та нар хуулийн дор байгаа бус харин нэгүслийн дор байгаа тул нүгэл та нарыг захирахгүй. 죄가 너희를 주관치 못하리니 Нүгэл та нарыг захирахгүй. 그 이유가 뭐예요? Энэ шалтгаан нь юу вэ? 너희가 Та нар 은혜 아래 있습니다. нэгүслийн дор байгаа тул. 이 말씀은 어째서 구원받은 성도가 Энэ үг яагаад аврагдсан итгэгч 더 이상 죄 가운데 살 수 없는가를 말해주고 있는 거예요. дахин гэм нүгэл донд амьдрах болохгүй гэдгийг хэлж байна. 그 이유가 뭐예요? Тэр шалтгаан нь юу вэ? 하나님의 아들이신 예수님께서 Бурхны хүү болох Есүс 친히 십자가에 달려서 өөрөө загалмай цовдлогдсон. 내가 받을 율법의 저주, 그 심판을 миний амсах хуулийн хараал тэр шүүлтийг 대신 받아주셨기 때문에. өмнөөс мань амссан учраас. 그렇죠? Тийм биз дээ. 하나님의 사랑은 Бурхны хайр 구원받은 성도를 죄로부터 구별시켜요. аврагдсан итгэгчийг гэм нүглээс тусгаарладаг байна. 성도 안에 깨달아진 하나님의 은혜는 Итгэгчийн дотор ухаарсан Бурхны нэгүсэл 구원받은 성도들로 하여금 죄로부터 멀리하게 하고 аврагдсан итгэгчдийг гэм нүглээс хол болгодог. 죄와 싸우고 гэм нүгэлтэй тэмцүүлдэг. 죄를 이기도록 하시는 거예요. гэм нүглийг ялуулдаг байна. 무엇이? Юу гэнэ? 하나님의 사랑이. Бурхны хайр. 그런데 Гэтэл 구원받은 성도가 자기 몸으로 하나님이 기뻐하시는 산 제사를 드리려면은 аврагдсан итгэгч өөрийн бие Бурхны тааламжид амьд ариун дахил болгон өргөе гэвэл 조건이 있어요. болцолтой. 하나님 앞에 올바른 신앙생활 하려면 조건이 있어요. Бурхны өмнө зөв итгэлээр амьдрыг гэвэл болцол байна. 모든 구원받은 성도들은 동일하게 하나님의 은혜로 구원받았다 할지라도 Бүхий л аврагдсан итгэгчид яг ижилхэн Бурхны нэгүслээр аврагдсан ч гэсэн 신앙생활하는 모습은 다 달라요. итгэлээр амьдарч байгаа дүр төрх нь тус бүр өөр. 왜 그럴까? Яагаад 왜 тийм 그런 бэ? 차이가 생길까? Яагаад ийм ялгаа гарч байна вэ? 말씀을 좀 드려볼게요. За хэлье. 로마서 12장 Ром 12 2절 2 дугаар ишлэл. 12장 2절 읽겠습니다. 12-ын 2-ыг уншийе. Энэ үеийн явдалд нийцэлгүй харин оюун санаагаа шинчилж өөрчлөгдөх тун тэгвэл Бурхны сайн тааламжид төгс төгөлдөр хүсэл юу болохыг таних болно. 이 말씀은 구원받은 성도가 Энэ үг аврагдсан итгэгч 자기 몸으로 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 드리기 위해서 өөрийн бие Бурхны тааламжтай амьд ариун дахил болгон өргөхийн тулд 세 가지 조건이 있다고 말씀해주고 있어요. гурван болцол байна гэж хэлж байна. 표시해 보세요. 첫 Тэмдэглээрэй. 번째, Эхнийх нь 이 세대를 본받지 말고. энэ үеийн явдалд нийцэлгүй. 두 번째가 뭐예요? Хоёр дахь нь юу вэ? 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아라. Энд дээр оюун санаа гэсэн сэтгэлээ шинчилж гэж байна. 세 번째가 Гуравт нь 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하라. Бурхны сайн тааламжид төгс төгөлдөр хүсэл юу болохыг таньж ялгаа гэж байна. 구원받은 성도가 자기 몸으로 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 드리는 신앙생활을 하기 위해서 Аврагдсан итгэгч өөрийн бие Бурхны тааламжид амьд ариун дахил болгон өргөн итгэлээр амьдрахын тулд 세 가지 조건을 말씀드렸어요. гурван болцлыг хэлж байна. 첫 번째가 뭐다? Эхнийх нь юу гэнэ? 이 세대를 본받지 말라. Энэ үеийн явдал нийцэхгүй байх. 정말 구원받았다면 Жинхнээсээ аврагдсан бол 이 세대를 본받으면 안 되죠. энэ ертөнцийг дуурайж болохгүй. 그죠? Тийм биз? 이 세대가 어떤 세대인데요? Энэ ертөнц гэж ямар 자, ертөнц вэ? 마태복음 За Матай 12장을 보겠습니다. 12-аас харъя. 마태복음 12장 Матай 12 39절 39-р эшлэл. 1100 дугаар хуудас 마태복음 12장 Матай 12-ийн 39절 39 1100 дугаар хуудас 자, 읽어봅시다. уншия. Тэр хайран тэдэнд ёрын муу завхай үеийнхэн тэмдэг ирж хайдаг. Гэвч иш үзүүлэгч Йоногийн тэмдгээс өөр тэмдэг тэдэнд өгөгдөхгүй. 유대 종교가들이 예수님께 나와서
Юдын шашны зүтгэлнүүд Есүс рүү ирэн. 하늘로서 오는 표적 좀 보여달라고 하니까 Тэнгэрээс тэмдэг өгөөч гэж шаардах үед 예수님 뭐라 그랬어요? Есүс юу гэсэн бэ? 악하고 음란한 세대가 표적을 구한다고 책망했죠. Ёрын муу завхаа үеийнхэн тэмдэг ярьж хайдгаа гэж зэмсэн. 그죠? Тийм биз дээ? 예수님께서 달란트 비유 말씀하실 때에 Есүс талантын зүйрлийг хэлэхдээ 어떤 사람에게는 5달란트, нэг хүнд нь 5 талант, 어떤 사람에게는 2달란트, нөгөө хүнд нь 2 талант, 어떤 사람이 1달란트를 줬어요. мөн өөр нэг хүнд 1 талантыг өгсөн. 그런데 Гэтэл 1달란트 받은 사람이 어떻게 했어요? 1 талант авсан хүн яасан бэ? 그거 수건에 싸가지고 땅에 묻어뒀어요. Тэрийг ачууранд боожгаад газарт булчихсан. 그렇지 마음대로 살다가 Тэгэд өөрийнхөө дураар амьдарч байгаад 주인 돌아오니까 эзэн эргээд ирсэн чинь 그거 꺼내가지고 нөгөөтгөө гаргаж ирээд 털어가지고 매 тоосын дөвжгээд мэ 주인에게 돌려줬어요. гэд эзэндээ өгсөн. 그때 주인이 뭐라 그랬죠? 그 종한테? Тэр үед эзэн нь тэр боолд юу гэж хэлсэн бэ? 이 악한 종아, Хорон муу боол, 이 악하고 게으른 종아라고 책망했어요. хорон муу залхуу боол гэж зэмсэн. 악하다는 게 뭐예요? Хорон муу гэдэг нь юу вэ? 하나님의 은혜를 깨닫지 못하는 게 악한 거예요. Бурхны нэгүслийг ухаарахгүй байгаа нь хорон муу хэрэг. 하나님께 관심이 없는 게 악한 거예요. Бурханд анхаарал хандуулахгүй байх нь хорон муу хэрэг. 하나님께서 자신에게 주신 귀한 생명과 인생을 낭비하고 살아가는 것이 악한 거예요. Бурхан өөрт нь өгсөн эрхэм амь нас амьдралыг өрн тараа хийгээд амьдрах нь хорон муу хэрэг. 구원받지 못한 사람들 어떤 사람들이요? Тиймээс аврагдаагүй хүмүүс ямар хүмүүс 하나님 вэ? 보실 때 Бурхныг харахад 악한 거예요. хорон муу байна. 음란하다는 뜻은 За энэ дээр завхай гэдэг нь 마치 돈만 주면 어떤 남자라도 따라가는 여자처럼 за яг л мөнгө их өгөх юм бол ямар ч эр байсан дагаад явъя гэж байгаа эмэгтэй шиг. 세상이 주는 쾌락, 즐거움을 쫓아 살아가는 것. Энэ ертөнцийн өгч байгаа 6 цэнгэл баяр хөөргийг дагаж байгаа гэлж байна. 그 음란한 거죠. Энэ нь завхай 그 юм. 성경에서 Тиймээс Библиэлд 구원받은 성도가 세상과 버치되고자 하는 것을 뭐라고 책망해요? энэ Библиэлд аврагдсан итгэгчдэрийг энэ ертөнцтэй найзлахыг юу гэж зэмсэн бэлээ? 가늠한다고 책망하는 거예요. Завхай байна гэж зэмсэн. 자기 남편이 있는데 다른 남자 따라가면 가늠하는 거지. Өөрийнх нь нөхөр ах чи өөр эрийг дагаад явж ивэл завхай эрэг штэ. 이 세대는 그런 세대라는 거예요. Энэ үеийг тийм үе гэж хэлж байна. 하나님 몰라, 관심이 없어. Бурхныг ч мэдэхгүй анхаарахчдгүй. 구원도 받지 않아. Аврагдаж чаддгүй. 그리고 세상 죄를 즐기고 살아가요. Мөн энэ ертөнцийн гэм нүглээр зугаацаад амьдардаг. 그래서 Тэгээд 악하고 хорон муу 음란하다고 하나님이 책망하시는 거예요. завхай үе гэж Бурхан зэмсэн. 또 이 세대는 어떤 세대느냐? Мөн энэ үе ямар үе вэ? 빌립보서 2장 Филиппой 2 15절. 15 дугаар ишлэл. (1329) дугаар хуудас 2장 15절. 2-ын 15 (1329) дугаар хуудас 읽겠습니다. за уншия. Ингэснээр та нар энхүү гажууд үеийнхний дотор Бурхны гимзэмгүй буруугүй хүүхдүүд байж ертөнцийн гэрэл мэт гялалцах юм. 어그러지고 거스리는 세대라고 되어 있죠. Гажууд зөрүүд үе гэж байна. 그죠? Тийм байгаа. 어그러지다는 구부러져 있다는 거예요. Гажууд гэдэг нь гажсан гэсэн үг. 생각이 Бодол нь 곧지 못하고 구부러져 있는 거 말하는 거예요. цэх биш, шулуун биш, гажсан байгаа гэлж байна. 네? 이해되세요? ойлгож байна уу? 우리 시대 사람들 생각하는 거 보세요. Бидний амьдарч байгаа үед хүмүүсийн бодлыг бодоод хараарай. 정직해요? Шударгуу. 아니요. Үгүй ээ. 거짓돼 있잖아요. Хуурамч. 그죠? Тийм биз? 그리고 거스리는 세대라고 돼 있어요. Мөн сөрдөг үе гэсэн. 하나님이 세우신 질서를 무너뜨린다는 거예요. Бурхны тогтоосон дистараллыг нураан унгаадаг гэсэн. 그래서 우리 시대 가정이 깨어지고 있죠. Тиймээс өнөө цагт гэр бүл хагаралтаж байна штэ. 그죠? Тийм биз? 사회가 깨어지고 있어요. нийгэм ч гэсэн хагаралтаж байна. 부모와 자식 간의 질서가 깨어지고 있고 Эцэг их үр хүүхдийн дистаралал алдагдаж байна. 교사와 학생 간의 질서가 깨어지고 있고 Багш сурагчийн дистарал алдагдаж байна. 위아래 질서가 점점 없어져요. Дээд доодх гэсэн дистаралал айжмаар үгүй болж байна. 하나님이 세우신 그 모든 질서가 Бурхны тогтоосон тэр бүхий л дистаралал 사람들의 죄와 욕심 때문에 다 지금 깨어지고 있는 거예요. хүмүүсийн гим нүгэл шунлаасолж бүгд хагаралтаж бутарч байна. 그런데 우리가 구원받기 전에 우리도 그렇게 살아왔어요. Гэтэ бид хүн ч гэсэн аврагдахаас өмнө тэгж амьдарч байсан. 그렇게 사는 게 이상하지도 않았어. Тэгж амьдрах нь сонир санагддаггүй байсан. 왜요? Яагаад? 주변 사람들이 다 그렇게 살고 있으니까. Эргэн тойронд байгаа хүмүүс нь бүгдээрээ тэгж амьдарч байгаа учраас. 그죠? Тийм биз дээ. 그런데 구원받고 나면 Харин аврагдсны дараа 양심이 밝아져요. мэс чанар нь гэрэлтдэг. 제정신으로 돌아와요. Өөрийн ухаан нь орж ирдэг. 이제는 무엇이 옳고 그른지를 깨닫게 돼요. Одоо юун зөв, юун буруу вэ гэдгийг ухаардаг. 혹시 이 중에 Магадгүй энэ дунд 야 구원받기 전에 좋았는데 그냥 аврагдахаас өмнө ч сайхан байсан шүү
괜히 구원받아가지고. дэмий аврагдаж. 그렇게 생각하시는 분 있어요? Гэж бодож байгаа хүн байна уу? 없죠? Байхгүй өстэй. 웃는 거 보니까 있는 것 같은데. Инээжийг нь харсан чи байгаад ах шиг байна. 내 마음 어떻게 알았지? Миний сэтгэлийг яаж мэдчихв? 에베소서 2장 봅시다. Бэс 2-аас харъя. 에베소서 2장 Бэс 2 1절부터 3절. 1-ээс 3 1322 дугаар удас 1322 1절부터 3절 읽어봅시다. За 1-ээс 3-ыг уншийе. Та нар алдаа зөрчил гим нүгэл дотроо үгсэн байсан. Тэгээд та нар энэ ертөнцийн замнал ба агаарын хүчний ноёрхогч дуулуургүй хөвгүүдийн дотор ажиллагч тэр сүнсийг дагаж амьдардаг байв. Тэдний дунд бид ч бас бүгдээрээ мах бод болон оюун бодлын хүслүүдэд өөгшүүлэн мах бодийнхоо хүсэл тачаалуудаар амьдарч байв. Бид төрлөх байдлаараа бусдын адил уур хилэнгийн хүртэх хүүхдүүд байсан. 2절에 이렇게 돼 있죠. 2 дээр ингэж байна. 그때 너희가 그 가운데 행하여 이 세상 풍속을 쫓고 공중의 권세 잡은 자를 따랐다. Тэгээ та нар энэ ертөнцийн замнал ба агаарын хүчний ноёрхогчийг дагаж байсан. 창세기 1장 읽어보셨죠? Эхлэл 1-р бүлгийг уншиж үзсэн биз дээ? 아직 안 읽어보셨어요? Хараахан уншиж үзээгүй юу? 창세기 1장 읽어보면요. Эхлэл 1-р бүлгийг уншаад үзвэл 하나님께서 6일 동안 천지를 창조하신 내용이 나와요. Бурхан 6 өдрийн турш тэнгэр газрыг бүтээсэн агуулга гарч байгаа. 하루하루 좋았다. 하나님 보시기에 좋았다라는 말이 반복이 돼요. Бурхан өдөр нэгэн бүрийг бүтээхдээ Бурханыг харахад таатай сайхан байлаа гэж давтагддаг. 그런데 Гэтэл 둘째 날에는 좋았다는 말이 없어요. 2 дахь өдөрт нь сайхан байлаа гэсэн үг байдаггүй. 왜요? Яагаад? 둘째 날 하나님 뭐 만드셨는데? 2 дахь өдөр Бурхан юуг бүтээсэн бэ? 하늘을 만드셨거든요. Тэнгэрийг бүтээсэн. 근데 왜 둘째 날 하늘 만들어 놓고 보시기에 좋았다는 말 안 하셨을까? Тэгэл яагаад 2 дахь өдөр Тэнгэрийг бүтээчихэд харахад сайхан байлаа гэж хэлээгүй вэ? 2절에 뭐라고 돼 있어요? 2 дээр юу гэж байна? 공중의 권세 잡은 자. Агаарын хүчний ноёрхогч. 누구예요? Хэн блэ? 사단 마귀가 Сатан бузар сүнс. 하나님이 창조하신 그 공중에 딱 자리 잡았거든요. Бурхны бүтээсэн тэр агарыг сойрхсон байна. 그래서 하나님께서 보시기에 좋았다라고 말씀 안 한 거예요. Тиймээс Бурхан харахад сайхан байлаа гэж хэлээгүй. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 우리가 구원받기 전에 Бид аврагдахаас өмнө 공중의 권세 잡은 사단 마귀를 따라 살아왔어요. агаарын хүчний ноёрхогч Сатан бузар сүнсийг дагаад амьдардаг байсан. 그게 우리의 죄와 허물이었고 Тэр нь бидний гим нүгэл алдаа зөрчил 그것 байсан. 때문에 우리 영혼이 죽어 있었고 Үүнээс болж бидний сүнс өвчгсөн байсан. 그것 때문에 우리가 하나님과 원수되었다는 거예요. Үүнээс болж бид Бурхантай дайсан байсан. 지금도 구원받지 못한 사람들은 그렇게 살고 있죠. Одоо ч гэсэн аврагдаагүй хүмүүс тэгж амьдарч байна. 그런데 구원을 받으면 Харин аврагдах юм бол 이제 사단 마귀에 따라 살지 않고 одоо Сатан диаволыг дагаад 세상 амьдардаг. 풍속을 따라 살지 않고요. Энэ ертөнцийн замлыг дагаад амьдралгүй 하나님의 말씀을 따라 살고 Бурхны үгийн дагуу амьдарч 성령 인도를 따라 살아요. ариун сүнсний удирдлагыг дагаад амьдардаг. 가는 곳이 달라졌기 때문에 Явж байгаа газар нь өөр болсон учраас 사는 모습도 달라졌고 амьдарч байгаа дүр төрх нь ч өөр болж байна. 사는 방법도 달라지는 거예요. Амьдарч байгаа арга барил нь ч өөр болж байна. 그렇죠? Тийм биз? 지옥 갈 사람이 천국 가게 됐는데 Там руу явж исэн хүн Диваж руу явахаар 여전히 болсон. 지옥 갈 사람처럼 살고 있다면 그건 진짜 구원받은 사람이 아니죠. Тэгвэл урдын адил там руу явж байгаа хүнтэй адилхан амьдарч ивэл тэр хүн аврагдсан хүн биш байна. 가는 곳이 달라졌으면 살아가는 모습과 방법이 당연히 달라져야죠. Явж байгаа газар нь өөрчлөгдсөн бол амьдарч байгаа дүр төрх арга барил нь ойлгомжтой өөр болох хэрэгтэй шүү дээ. 잠언 Сургаал үгс 4장입니다. 4-өөс харъя. 잠언 4장 18절. Сургаалт үгс 4-ийн 18. (724) дугаар удас 4장 18절. 4-ийн 18. 724 уншия. Харин зөвтийн жимэн өөрийн гэгээ мэд зугуухан гисээр дүүрэн гэрлийг тусгана. 의인의 길은 Зөвтийн жимэн. 길을이라는 것은 생활, 삶의 방법을 말하는 거예요. Жим зам гэдэг нь амьдралын арга барилыг хэлж байна. 자, 그런데 의인의 길은 어떻다고 말씀했어요? Гэтэл зөвтийн зам ямар гинөө? 해가 점점 떠오르는 것과 같다. Нар улам илүү хөөрч мандж байгаатай адилаа гэн. 새벽이 이제 밤이 지나고 새벽에 해가 뜨기 시작하면 어떻게 돼요? За шөнө өнгөрч үүр нар мандахад юу болдог вүлээ? 점점 해가 떠오르면 더 만물이 더 밝게 보이고 더 밝아지잖아요.
Нар айжмаар өндөрт хөөрөөд мандах юм бол улам илүү энэ дэлхий тодорч харагддаг штэ. 구원받은 성도의 신앙생활이 이와 같다. Аврагдсан итгэгчийн итгэлийн амьдрал үүнтэй адил. 구원받으면 Аврагдах юм бол 생명의 빛이 들어와요. амийн гэрэл орж ирдэг. 그죠? Тийм биз? 그리고 신앙생활 속에 Тэгээ итгэлийн амьдрал донд 계속 더 많은 빛이 들어오게 돼 있어요. үргэлжлүүлэн улам илүү гэрэл орж ирдэг. 그럼 어떻게 돼요? Тэгвэл юу болох вэ? 하나님의 뜻을 더욱더 분별하겠죠. Бурхны өслийг улам илүү ялгаж салгана. 그죠? Тийм биз? 전에는 죄인지 아닌지 몰랐던 것들을 확실하게 분별하게 돼요. Урд нь гин байсан уу, үгүй байсан уу гэдгээ мэдгүй байсан зүйлээ баттай ялгаж салгана. 이렇게 해야 되나 저렇게 해야 되나 몰랐던 것들이 확실하게 분별이 돼요. Ингэж хийх үү, тэгэж хийх үү гэж мэдгүй байсан зүйлээ баттай ялгаж салгадаг. 그게 Тэр нь 성도의 신앙생활의 특징이에요. итгэгчийн итгэлийн амьдралын онцлог байна. 어떤 사람은 구원받았다고 하는데 За зарим хүмүүс аврагдсан гэдэг. 자야 구원을 받았는지 안 받았는지 모르고 Тэгээ өөрийгөө аврагдсан уугүй юу гэдгээ мэдэлгүй. 계속 뭔가를 모르는 상태 계속 살고 있어. Байнга мэдхгүй байр байдалтай амьдраад байна. 빛을 받은 적이 없는 거예요. Тэгвэл гэрлийг авсан удаа байхгүй гэсэн. 아직도 영혼이 지금도 어둠 속에 있는 거예요. Одоо ч гэсэн тэр сүнс нь харанхуй дотор байна гэсэн. 잠언 15장 Сургаалт үгс 15, 잠언 15장 15, 24절입니다. 24 дугаар ишлэл. 24절 24 읽어봅시다. уншия. Ухаан бодолтой хүн амийн замаар өксөх тул үхэгсдийн орноос тэрээр ангижрана. 자, 이 말씀도 구원받은 성도의 신앙 생활을 말해주고 있어요. Энэ үг ч гэсэн аврагдсан итгэгчийн итгэлийн амьдралыг хэлж байна. 성도는 구원받을 때에 지혜로운 자가 된 거예요. Итгэгч аврагдах үед мэрэгэн болдог. 그때 생명을 얻었죠. Тэр үед амийг олж авсан. 그리고 신앙생활 하면서 Тэгээ итгэлээр амьдрангаа 점점 더 айжим илүү 어리석어질까요? 지혜로워질까요? илүү муухайг болох уу? Илүү ухаантай болох уу? 지혜로워지고 있어요? Ухаантай болж гэнэ үү? 어? 지혜로워지죠. Ухаантай 당연히. болдгоо. 지혜로워져야 되는 거예요. Ухаантай болох хэрэгтэй. 그리고 점점 더 위로 올라간다. Тэгээд улам илүү өксдгөө гэж. 주님과 더 가까워진다는 거예요. Эзэнд улам илүү ойртно гэсэн үг. 주님과 가까워지면 Эзэнд ойртох юм бол 내가 전에는 알지 못했던 주님에 대한 더 많은 것들을 알아가게 돼요. би урд өмнө нь мэддгүй байсан эзнийхээ талаар илүү олон зүйлийг таньж мэддэг. 어제 제가 봉사회 우리 교제 때 이런 말씀 드렸어요. Өчигдөр би аудын нөхөрлөлд ингэж хэлсэн. 성도는 죄를 버림으로써 주님의 영광 보는 게 아니다. Итгэгч гэм нүглээ хайчгаад эзний алдрыг хардаг юм бишээ. 주님을 가까이 함으로써 주님의 영광을 보게 되고 Эзнийг ойроос дагангаа эзний алдрыг хардаг. 주님의 영광을 볼수록 죄를 버리게 된다. Эзний алдрыг харах тусам гэм нүглээ хайдаг. 아시겠어요? Ойлгосноо? 신앙생활 하라고 하면은 Итгэлээр амьдрал гэвэл 이거 있고 이런 일 있고 저런 일 있고 이거 정리되면은 교회 나오고 정리되면 말씀 듣겠다고 하는 사람이 있어요. ийм зүйлэн, тийм зүйлэн, энийгээ цэгцэлчээ, тэрийгээ цэгцэлчгээд чуулгандаа явъя, үгээ сонсё гэдэг хүн байна. 미안한 얘기지만 За уушлаарай. 죽을 때까지 변하지 않아요. Энэ нь өөхөх хүртлээр өөрчлөгдөхгүй. 죽을 때까지 자기의 삶을 정리를 못 해요. Өөхөх хүртлээр өөрийн амьдралаа бүрэн цэгцлэхгүй. 그런 문제가 있지만 Тийм асуудал байгаа ч гэсэн 먼저 말씀을 듣고 주님의 은혜와 사랑을 깨닫게 되면 эхлээд үгийг сонсоод Бурхны нэгүсэл хайрыг ухаарах юм 그리고 бол 구원받은 후 신앙생활을 하면 тэгээд аврагсны дараа итгэлээр амьдрал 삶이 정리가 되는 거예요. амьдрал нь аяандаа цэгцэрдэг. 응? 삶을 정리한 다음에 말씀 듣는 게 아니고 амьдралаа цэгцэлснийхээ дараа үгийг сонсдог юм биш. 말씀을 듣고 Үгийг сонсоод 신앙생활 하면서 итгэлээр амьдрангаа 자기 삶이 정리돼 가기 시작하는 거예요. өөрийнх нь амьдрал цэгцэрдэг байна. 순서를 거꾸로 하면 안 돼요. Энэ дистараллыг уруугаар нь байлгаж болохгүй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 자, 앞에서 제가요. Дөрөв би 구원받은 성도가 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 드리기 위해 세 가지 조건이 있다고 말씀드렸잖아요. аврагдсан итгэгч өөрийн биеэ бурхан тааламжтай амьд ариун тахил болон өргөхийн тулд гурван болцол байгаа гэж 첫 хэлсэн. 번째가 뭐다? Эхнийх нь юу вэ? 이 세대를 본받지 않는 것. Энэ үеийн явдалд нийцэхгүй байх. 두 번째가 뭐죠? Хоёр дахь нь юу вэ? 마음을 새롭게 함으로 변화받는 것. Сэтгэлээ шинчлэн өөрчлөх. 로마서 12장 Ром 12 2절 2 дугаар ишлэл. 다시 읽어볼게요. За хоёрыг дахин уншийе. Энэ үеийн явдалд нийцэлгүй харин оюун санаагаа шинчиж өөрчлөгдөх тун тэгвэл Бурхны сайн тааламжид төгс төгөлдөр хүсэл юу болохыг таних болно.
너희는 이 세대를 본받지 말고 Та нар энэ үеийн явдалд нийцэлгүй байж 두 번째가 뭐예요? хоёр дахь нь юу вэ? 마음을 새롭게 함으로 변화를 받으라. Сэтгэлээ шинчлэн өөрчлөгдөх тун. 자, 그런데 우리가 내가 마음을 새롭게 해야지 하고 새로워지는 게 아니죠. Гэтэ бид өхөн сэтгэлээ шинчлэе гэж шин болчихгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 구원받은 성도가 마음을 새롭게 함으로 변화 받으려면 Аврагцсан итгэж сэтгэлээ шинчлээд өөрчлөгдөхийг гэвэл 성령의 충만을 받아야 돼요. ариун сүнсээр дүүрэх хэрэгтэй. 물론 Мэдээж 구원받은 성도 안에 성령이 이미 들어와 계세요. аврагцсан итгэгчийн төр хэдийн ариун сүнс ороод ирчихсэн байгаа. 그런데 Гэхдээ 성령을 받는 것과 성령의 충만을 받는 것은 다른 거예요. ариун сүнсийг авах болоод ариун сүнсээр дүүрнэ гэдг нь ялгаатай. 우리가 구원받을 때 성령 받는 것은 우리의 구원과 관련된 거예요. Бид өхөн аврагдах үед ариун сүнсийг авч байгаа нь бидний авралтай холбоотой. 성령 충만을 받는 것은 신앙 생활과 관련된 거예요. Харин ариун сүнсээр дүүрнэ гэдэг нь итгэлийн амьдралтай холбоотой. 다시 말하면 Өөрөөр хэлбэл 구원받아서 성령을 받았다고 해서 다 하나님 앞에 올바르게 신앙을 생활하는 게 아니고 аврагдаад ариун сүнсийг авчлаа гэд бүгд бурхны өмнө зөв итгэлээр амьдрдаг юм биш ээ. 구원받은 성도가 올바르게 신앙생활 하려면 Аврагдсан итгэгч зөвөр итгэлээр амьдрий гэвэл 뭘 받아야 된다? юуг авах хэрэгтэй гэнэ үү? 성령의 Ариун сүнсний 충만을 받아야 된다. дүүрэн байдлыг авах хэрэгтэй. 그래서 저 매일 기도하거든요. Тиймээс би өдөр болгон залбирдаг. 하나님, Бурхан минь, 성령님을 성령의 충만을 구합니다. ариун сүнсний дүүрэн байдлыг хүсэж байна. 성령님, Ариун сүнс 제 마음과 생각을 인도해 주세요. миний сэтгэл бодлыг удирдах өгөөч. 주의 뜻을 더 깨닫게 해 주세요. Эзний хүслийг улам илүү ухааруулж, 주님 기뻐하시는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주세요. эзний тааламжтай зүйлсийг үйлдэлд амьдрахад туслаач. 구하지 않는데 주지 않잖아요. Гуйхгүй бол өгөхгүй шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 구하지 않는데 왜 줘요? Гуйхгүй ах чинь яагаад өгөх юм? 아이가 웃고 있는데 엄마가 젖을 왜 물려줘? Хүүхэд инээж ах чи их нь яаж сүүгээ өгнө гэж. 안 그래요? Тийм биш үү? 받지 못하는 것은 Авахгүй байгаа нь 구하지 않기 때문이라고 말씀했잖아요. гуйдгүй учраасаа гэж хэлсэн. 구하여도 받지 못하는 것은 육신적으로 쓰려고 잘못 구하기 때문이라고 말씀했어요. Гуйлаач гэсэн авч чаддгүй шалтгаан нь махбодтой хэрэглэе гэж буруу аргаар гуйдаг учраасаа гэж хэлсэн. 하나님 사업 잘 되게 해주세요. 부자 되게 해주세요. 뭐 이런 얘기 기도만 하지 말고 Бурхан минь бизнес нь амжилттай баян болгож өгөөч гэж залбирах бус. 하나님 Бурхан минь 저에게 성령의 충만을 좀 부어주세요. надад ариун сүнсний дүүрэн байдлыг цотгож өгөөч. 우리는 그런 기도를 해야 되는 거예요. Бид тэгээд залбирах хэрэгтэй. 매일매일. Өдөр бүр. 에베소서 5장 Эфес 5 18절입니다. 18 дугаар ишлэл. 5장 18절 5-ын 18 1325 дугаар хуудас. 읽어봅시다. За 18-ыг уншия. Дарсанд бүүс огтур үүнд хит самуурал буй харин сүнсээр дүүр. 성령의 충만을 받으라. Ариун сүнсээр дүүрээ. 성령 세례 받는 것은 구원과 관련된 거라고 말씀드렸죠. Ариун сүнсний баптизмыг хүртнэ гэдг нь авралтай холбоотой гэж хэлсэн. 성령 충만 받는 것은 무엇과 관련된다? Ариун сүнсээр дүүрнэ гэдэг нь юутай холбоотой гэсэн бэ? 신앙 생활과 관련된다. Итгэлийн амьдралтай холбоотой. 이 신앙 생활 잘하려면 뭘 받아야 돼요? Тэгвэл итгэлээр сайн амьдрахын тулд юуг авах хэрэгтэй вэ? 성령 충만을 받아야 돼요. Ариун сүнсний дүүрлийг авах хэрэгтэй. 구원받은 성도가 자기 몸으로 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사를 드리는 신앙생활 하려면 Аврагдсан итгэгч өөрийн биеэрээ Бурхны тааламжтай амьд ариун дахил болгон итгэлээр амьдрахын тулд 먼저 성령의 충만을 받아서 마음이 새롭게 변화돼야 된다. эхлээд ариун сүнсээр дүүрээд сэтгэл нь шинжлэгдэн өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 시편 Дуулал 45장 45 байна. 시편 45장 Дуулал 45 7절입니다. 7 дугаар ишлэл 642 дугаар хуудас. 시편 45장 7절 읽어볼게요. Дуулал 45-ын 7-ыг уншия. Та зөвхт байдлыг хайрлаж, буруу явдлыг үзэн яддаг. Тиймээс Бурхан, таны Бурхан, нүгтийн тань дээгүүр таныг баяр баясгалын тосоор тослов. 여기 보면요. Энд 하나님께서 즐거움의 기름을 부어 주신다는 말씀이 나오죠. Бурхан баяр баясгалын тосоор тосолно гэсэн үг гарч байгааз. 그죠? Тийм бааз? 기름이 성경에서 기름이 뭘 뜻하는지 아시죠? Библиэлд тос юу хэлж байгааг мэдж байгаа юм тест. 뭘 뜻합니까? Юу хэлдэг вэ? 성령님 뜻하는 거예요. Ариун сүнсийг хэлдэг. 즐거움의 기름을 부어 준다는 건 무슨 뜻이에요, 그러면? Баяр баясгалын тосоор тослно гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 성령이 충만을 받으면 Ариун сүнсээр дүүрвэл 신앙생활에 итгэлийн амьдрал нь 즐거움이 생긴다는 거예요. баяр хөөртэй байдаг. 시편 92장 Дуулал 96 92 байна. 2장 92 10절 10 дугаар ишлэл.
92장 10절 읽겠습니다. 92-ийн 10-ыг уншийе. Харин та эврийг минь зэрлэг үхрийн хэмэт өргөмжилсөн. Та над дээр шинхэн тос цутгасан. 여기 보면 신선한 기름을 부어 주신다는 말씀이 있어요. Энэ дээр бас шинхэн тос цутгасан гэсэн үг гарч байна. 기름은 성령님 뜻한다고 말씀드렸잖아요. Тос нь ариун сүнсийг илтгэж байгаа гэж хэлсэн. 하나님께서 구원받은 성도들에게 즐거움의 기름을 부어 주신다. 신선한 기름을 부어 주신다. 이 무슨 뜻일까요? Бурхан аврагдсан итгэгчдэрд баяр баясгалын тосоор тосолно. Шинхэн тосыг цутгана гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? 구하는 성도에게 Гуйж байгаа итгэгчд 하나님께서 성령을 풍성히 부어 주셔서 Бурхан ариун сүнсийг бэлхэм дүүрэн цутгаад 새로운 마음으로, шин сэтгэлээр, 변화된 마음으로, өөрчлөгдсөн 기쁜 сэтгэлээр, 마음으로 баяр хөөртэй сэтгэлээр 신앙생활 하도록 하신다는 거예요. итгэлээр амьдруултгаа гэсэн үг. 성도 안에 성령께서 풍성 역사하실 때에 Итгэгчийн дотор ариун сүнс бэлхэн дүүрэн ажиллах үед 주님이 주시는 새로운 마음과 기쁨을 얻게 돼요. эзэн өгч байгаа шин сэтгэл баяр хөөргийг олж авдаг. 그 힘으로 Тэр хүчээр 신앙생활을 힘있게 해나갈 수 있는 거예요. итгэлийн амьдралаараа хүчтэйгээр амьдрч чаддаг. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그래서 신앙생활을 정말 힘있게 즐겁게 하려면은 Тиймээс итгэлийн амьдралаар илүү хүчтэй баяр хөөртэй амьдрыг гэвэл 무엇을 구해야 된다고요? юу гуйх хэрэгтэй гинөө? 성령의 충만을 구해야 돼요. 아리ун сүнсний дүүрэн байдлыг гуйх. 이 중에는 그런 것조차도 생각도 안 해본 분도 많이 있을 거예요. Энэ дунд энэ талаар ч хүртэл бодож үзээгүй хүмүүс олон байгаа. 제가 어제 봉사교제 때 좀 놀란 게 있어요. Өгчдөр аудийн нөхөрлөлд оролцоод их гайхсан хэд хэдэн зүйл бий. 신앙생활의 4대 요소가 뭐냐고 얘기했더니만 Итгэлийн амьдралын дөрвөн элемент юу вэ гэж асуусан чинь 뭐 엉뚱한 얘기 하고 있더라고. их хачин хариулт өгсөн. 야, 그렇게 많이 들었을 텐데. Уул 세상에 нь энэ талаар тэгтлээ их олон удаа сонссон шүү 충격을 дээ. 좀 받았어요, 제가. Би бүр цочирдсан. 제가 회개했어요, 제가. Би өөрөө гимшсэн. 하나님 말씀 잘 가르치겠습니다. Бурхан минь үгээ сайн заая. 그렇게 많이 들었는데. Тэгтлээ олон удаа сонссон шүү дээ. Уул нь. 그러니까 말씀을 들어도요. Тиймээс үгийг сонсож байгаа ч гэсэн 이러고 있으면요, 그냥 지나가요. гэл ажих юм бол тэгэл өнгөрчихнэ. 모르면 신앙생활 할 수 없어요. Мэдхгүй бол итгэлээр амьдрч чадахгүй. 잘 들어야지. Сайн сонсох хэрэгтэй. 그죠? Тийм биз дээ. 구원받은 성도가 몸으로 하나님 기뻐하시는 거룩한 산 제사 드리기 위한 세 번째 조건은 뭐냐? Аврагдсан итгэгч биеэрээ Бурхны тааламжтай амьд ариун таглыг өргөхийн тулд тэгэж итгэлээр амьдрахын тулд 3 дахь боцол нь юу вэ? 로마서 12장 Ром 12 2절 2 дугаар ишлэл. 다시 보겠습니다. За 2-ыг дахин уншаа. Энэ үеийн явдалд нийцэлгүй харин оюун санаагаа шинчилж өөрчлөгдөх тун тэгвэл Бурхны сайн тааламжид төгс төгөлдөр хүсэл юу болохыг таних болно. 첫 번째가 이 세대를 본받지 말고 Эхнийх нь энэ үеийн явдалд нийцэхгүй 두 байх. 번째가 Хоёр дахь нь 성령의 충만을 받아서 ариун сүнсээр дүүрээ 마음을 새롭게 함으로 변화를 받고 сэтгэлээ шинчлэн 세 өөрчлөгдөж. 번째가 뭐예요? Гурав дахь нь юу вэ? 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻을 분별하는 거예요. Бурхны сайн тааламжид төгс төгөлдөр хүсэл юу болохыг таньж буюу ялгах байна. 하나님의 뜻이란 Бурхны хүсэл гэдэг нь 하나님의 계획을 말하는 거예요. Бурхны төлөвлөгөөг хэлж байна. 여러분 이런 기도 해본 적 있어요? Та бүхэн ингэж залбирж исэн удаа байна уу? 하나님, Бурхан минь. 하나님의 마음을 좀 저에게 알려주세요. Бурхан та өөрийн сэтгэлээ надад мэдүүлж өгөөч. 혹시 그런 기도 해보신 적 있어요? Магадгүй ингэж залбирч үзсэн үү? 여러분, Хүмүүсээ. 누가 그런 기도를 해야 되죠? Хин тэгэж залбирах хэрэгтэй вэ? 불신자들입니까? Үл итгэгчнэрөө? 아니잖아요. Үгүй ээ. 구원받아 하나님의 자녀가 된 성도가 Аврагдаад Бурхны хүүхэд болсон итгэгч. 아버지의 마음을 좀 알려달라고 기도해야 되지 않을까요? Аав сэтгэлээ мэдүүлж өгөөч гэж залбирах хэрэгтэй биш үү? 그죠? Тийм биз дээ. 하나님 마음 그냥 뭐 관심도 없고 Бурхны сэтгэлд бол анхаарахгүй. 하나님 나는 이런 거 원하니까 내 뜻대로 해달라고. Бурхан минь би ийм зүйлийг хүсэж байна. Миний хүслийн дагуу үйлдээд өгөөч. 참 만약에 어떤 부모에게 그런 자식들만 있다면 Хэрвээ одоо зарим эцэг эхчүүд нь ийм хүүхэд л байдаг бол 부모 마음은 정말 슬플 것 같아요. 그죠? эцэг эхийн сэтгэл маш их гашууд нь штэ. 안 그래요? Тийм биш үү? 근데 어떤 부모에게요. Гэтэл нэг эцэг эхч 자식이 үр хүүхэд нь 어머님 마음, 부모님 마음을 알려고요. 부모님 마음을 기쁘게 하려고 부모님이 뭘 원하시는지를 알려고 한다면 аав ээжийнхээ сэтгэлийг мэдгээд аав ээжийнхээ сэтгэлийг баярлуулах. Аав ээж маань юу хүсдэг вэ гэдгийг мэдээд хийх гэжээвэл 부모는 참 기쁠 것 같아. аав ээж нь үнэхээр их баярлаа штэ. 그죠? Тийм биз дээ. 야, 내가 정말 자식 잘 키웠다 생각하겠죠. 그죠? Үнэхээр үр хүүхдээ сайн хүмүүжүүлчээ гэж бодно штэ. 그렇지 않겠어요? Тэгэхгүй ч үү?
여러분 구원받은 성도는 우리가 정말 주님의 사랑을 깨닫고 하나님의 자녀가 됐다면 Хүмүүсээ бид хүн жинкнээсээ эзний хайрыг ухаарад бурхны хүүхэд болсон бол 우리는 이런 기도해야 돼요. бид ингэж залбирах хэрэгтэй. 하나님, Бурхан минь, 하나님의 마음을 좀 알려주세요. та өөрийн сэтгэлээ надад мэдүүлээч. 하나님이 뭘 기뻐하시는지 Бурхан юунд баярлдгийг 제가 그렇게 살아갈 수 있게 좀 지혜를 달라고. би тэгж амьдрч чадхаар мэрэгүү ухааныг өгөөч. 하나님의 뜻이란 Бурхны хүсэл гэдэг нь 하나님의 마음, 하나님의 계획을 뜻하는 거예요. Бурхны сэтгэл, Бурхны төлөвлөгөөг хэлж байна. 구원받은 성도가 하나님께서 우리를 구원해 주신 목적을 올바르게 알아야 돼요. Аврагдсан итгэгч Бурхан биднийг аварч өгсөн зорилгыг зөвөр мэдэх хэрэгтэй. 디도서 Тит 2장. 2 байна. 디도서 2장 Тит 2 14절입니다. 14-р ишлэл. 1354-р хуудас 1354. 디도서 2장 14절 Тит 2-ын 14 읽어봅시다. уншия. Тэр өөрийгөө бидний төлөө өгсөн биднийг алив ёс бус явдлаас золион сайн үсэд зүтгэгч тусгай ард түмэн болгон өөртөө цэвэршүүлэхийн тулд ажээ. 그가 예수님께서 Тэр буюу Есүс 우리를 대신하여 자신을 주심은 бидний төлөө өөрийгөө өгсөн нь 모든 불법에서 우리를 구속하시고 우리를 깨끗하게 하사 алив ёс бус явдлаас биднийг золион сайн үсэд цэвэрлэн 그 다음에 뭐라고 돼 있어요? тэгээд юу гэж байна? 선한 일에 열심하는 친백성 되려 함이라. Өөртөө цэвэршүүлэн сайн үсэд зүтгэгч тусгай ард түмнийг бий болгохын тулд. 여러분 물어볼게요. Та бүхнээс асуу. 예수님께서 피 흘려 우리 모든 죄를 대속해 주시고 Есүс цусаар орсоод бидний бүхий л гэмнүглийг золиод 하나님의 거룩한 백성을 삼아 주신 목적이 뭐예요? Бурхны ариун ард түмэн болгож байгаа зорилго юу вэ? 선한 일에 Сайн үсэд 열심하는 백성 되게 하려고. тусгай хичээл зүтгэлтэй ард түмэн болгохын тулд. 그럼 선한 일이 뭐예요 그러면? Тэгвэл сайн үс гэж юу вэ? 또 전도 또 이럴 거죠? Сайн мэдээ тарах гэж гинөө. 에? 선한 일이 뭐예요? Сайн үс гэж юу вэ? 신앙생활. Итгэлийн амьдрал. 구원받은 후에 모든 신앙생활. Аврагсны дараах бүхий л итгэлийн амьдрал. 그게 Тэр нь 하나님이 원하시는 거예요 우리에게. Бурхны биднээс хүсэж байгаа зүйл. 야, Хөөе. 내가 너 피 흘려 구원해 줬는데 Би чамайг цусаар орсгаад аварч 내가 өгсөн. 널 정말 사랑하는데 Би чамайг үнэхээр их хайрладаг. 너 Чи 내 뜻대로 좀 살아줄 수 있겠니? миний хүслийн дагуу амьдрч чадах уу 라고 물어보시는 거예요. гэж асууж байна. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 선한 일이 뭐다? Сайн үс гэж юу гинөө? 하나님이 기뻐하시는 신앙생활 하는 거. Бурхны тааламжтай итгэлээр амьдрч байгаа дүр төрх. 거기에 전도도 들어가죠 당연히 그죠? Энэ ч гэсэн сайн мэдээ багтж байгаа шүү дээ. 전도만 말하는 게 아니에요. Гэхдээ зөвхөн сайн мэдээ тараахыг хэлж байгаа юм биш. 여러분 Хүмүүсээ 부모가 자식이 태어나면 эцэг хэн хүүхдэн төрвөл 항상 건강하게 원해요. 가끔 건강하게 원해요. үргэлж эрүүл саруул байгаасаа гэж хүсэх үү? Эсвэл хаа нэгтээ эрүүл саруул байгаасаа гэж хүсэх үү? 어? Хансан. 아니 자식이 Хүүхэд нь 항상 부모를 경외하게 원해요. 가끔 부모를 경외하게 원할까요? үргэлж аав ээжээсээ эмээгээсээ гэж хүсэх үү? Хаяа нэг ээж аав ээжээсээ эмээгээсээ гэж хүсэх үү? 항상 Үргэлж 하나님 마음이 그렇다니까요. Бурхны сэтгэл ч гэсэн тийм байна. 우리를 향한 하나님 마음이 그렇다고. Бидэн рүү хандсан Бурхны сэтгэл тийм ээ. 저도 매일 기도해요. Би өдөр болгон залбирдаг. 하나님 Бурхан 정말 минь 하나님 다른 것보다 하나님 우선하지 않게 해달라고. жинкнээсээ өөр зүйлийг Бурханаас нэн түрүүнд тавихгүй байлгаж өгөөч. 늘 그렇게 기도하거든요. Өдөр бүр тэгээс залбирдаг. 교회당에 있으니까 하나님 항상 기억하고 살겠지 저 목사님은. За энэ пастор чуулган дотор байгаа юм чи үргэлж Бурхныг санаад амьдраач гэж залбирдаг л байлгүй дээ. 그렇게 생각하죠. гэж бодож байгаа зү. 저도 바쁘거든요. Би ч гэсэн завгүй. 할 일이 많아요. Хийх ажил их байгаа. 가끔 Хаяа 제 생각 기도하는 것보다 일을 먼저 하려는 모습이 있어요. хаяа залбирахаас уртаж ажлаа түрүүнд хийх тохиолдол ч гэсэн гардаг. 그러면은 Тэгэх юм бол 정신 차려 정신 ингээд 정신 차려. өөрийн ухаантай байгаал цогтөг. 기도를 먼저 해요. Эхлээд залбирдаг. 그죠? Тийм биз? 기도 먼저 하거든. Эхлээд залбирдаг. 마음이 주님께 향할 수 있도록. Сэтгэл маань эзэн рүү чиглэхийн төлөө.
신앙생활은요. Итгэлийн амьдрал нь 자기 생각, 자기 지혜, 자기 방법으로 하는 게 아니에요. өөрийн бодол, өөрийн мэрэгүү хан, өөрийн арга замаар амьдрдаг зүйл биш ээ. 하나님께서 이 성경 속에 구원을 얻을 말씀을 기록해 주신 것처럼 Бурхан энэ Библиэд аврагдах үгийг бичиж өгсөн шиг 구원받은 성도가 어떻게 신앙을 해야 되는가도 여기 기록해 주셨어요. аврагдсан итгэгч хэрхэн итгэлээр амьдрах талаар ч гэсэн бичиж өгсөн. 오늘 교회를 통해서 역사하시는 하나님이라는 제목으로 말씀을 드리는데 Өнөөдөр чуулганаар дамжуулан ажилдаг Бурхан гэсэн сэдвээр үгээс хэлж 여러분 байна. 이걸 꼭 아시면 좋겠어요. Та бүхэн үүнийг заавал мэдээсэй гэж байна. 성도의 올바른 신앙생활은 Итгэгчийн зөв итгэлийн амьдрал гэдэг нь 교회 안에서 이루어진다. чуулган дотор бий болдог. 그리고 Мөн 교회를 통해서 이루어진다. чуулганаар дамжуулан явагддаг. 자, 뭐라 그랬죠? За би юу гэсэн бэ? 뭐가 Ёо. 어? 신앙생활. 구원받은 성도의 올바른 신앙생활은 Аврагдсны дараах итгэгчийн зөв итгэлийн амьдрал 교회 안에서 чуулган дотор 교회를 통해서 이루어진다. чуулганаар дамжуулан явагддаг. 잊어버리면 안 돼요. Үүнийг мартаж болохгүй. 너무 중요한 거예요. Дэндүү чухал учраас. 세 가지 말씀드릴게요. За гурван зүйлийг хэлье. 하나님은 창세전에 교회를 예정하셨고, Бурхан эхлээс өмнө чуулганыг тогтоосон. 두 번째, Мөн хоёр дахь 하나님께서 교회를 통해서 하시는 선한 일이 무엇인지, Бурхан чуулганаар дамжуулан явуулдаг сайн ажил нь юу вэ? 세 번째는 Гуравт нь 성도가 해야 될 일은 뭔지. итгэгчийн хийх ёстой зүйл нь юу вэ? 자, 로마서 Ром 12장 보겠습니다. 12-аас харъя. 3절, 3 дугаар ишлэл. 12장 3절 읽겠습니다. 12-ийн 3-ыг уншийе. Надад сойрхогдсон нэгүслэр би та нарын хүн нэг бүрд чинь хэлье. Өөрийнхөө талаар бодох ёстойгоос илүүгээр бүү бод. Харин Бурхны хүн бүрд оноосон итгэлийн хэмжээний дагуу эрүүл ухаанаар бод. 내게 주신 은혜로 말미암아 너희에게 말한다. Надад сойрхогдсон нэгүслэр би та нарт хэлж байна. 이 말씀에 보면 Энэ үгнээс харуул 사도 바울이 주님께 받은 은혜가 있다고 말하고 있죠. Элч Паул эзнээс авсан нэгүсэл байна гэж хэлж байна. 자, 그렇다면 사도 바울이 주님께 받은 은혜는 뭘까? Тэгвэл Элч Паулын эзнээс авсан нэгүсэл нь юу 자, вэ? 보세요. Хараарай. 베드로, Петр, 야고보, Яаков, 사도 바울, Элч Паул 이 사람들에게는 각각 주님이 주신 은혜가 있어요. энэ хүмүүс тус бүрд нь эзний өгсөн нэгүсэл байгаа. 베드로는 Петр 금을 던지는 곳에서 부름 받았어요. хороо шидэж явах үедээ дуудагдсан. 주님께서 베드로에게 말씀했죠. Эзэн Петрт хэлсэн. 나를 따라오너라. Намайг дагаад ир. 내가 너희로 사람 낚는 어부가 되게 해주겠다. Би чамайг хүмүүсийн загасчин болгоё. 주님이 승천하시고 오순절날 성령께서 오셨죠. Эзэн дээш өргөгдөөд Пентекостийн өдөр ариун сүнс ирсэн. 베드로가 성령 받아서 설교하니까 Петр ариун сүнсийг аваад сургаал орсон чинь 3,000명이 구원받고 3,000 хүн аврагдсан. 5,000명이 구원받았어요. Үн 5,000 хүн аврагдсан. 베드로는 Петр 금을 던지는 일을 한 거예요. хороо шидэх ажлыг хийсэн байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 그런데 요한은요. Харин Йохан 금을 깁는 곳에서 부르심 받았어요. хороо сэлбэж ойжоох үед дуудагдсан. 금을 던져서 많은 물고기 잡는다 할지라도 Хороо шидэд олон загас барьж байгаа ч 금을 гэсэн 찢어져 있으면 다 새 나가잖아. хорон урагчих юм бол бүгдээрээ тэр уранхаагаар гараа явчих штэ. 그죠? Тийм биз? 사도 요한은 Элч Йохан 구원받은 성도들이 교제에서 떨어지지 않도록 잘 붙잡아주는 역할을 한 거예요. аврагсан итгэгч нөхөрлөөсөө холдохгүй байхаар сайн зууран барих ажлыг хийсэн байна. 그래서 요한 1, 2, 3서를 보면 성도의 교제 생활을 말해주고 있거든요. Тиймээс 1 2 3 дугаар Йохан номыг харах юм бол итгэгчийн нөхөрлийн талаар тайлбарлаж байна. 사도 바울은 Харин Элч Паул 무슨 일 했어요? Элч Паул юу хийсэн бэ? 대답 안 할 줄 알았어요. Хариулахгүй гэж мэдсэн юм 사도 ба. 바울은 Элч Паул 장막 만드는 일을 했어. 장막 만드는 일. майхан оёх ажил хийдэг байна. 텐트 만드는 일을. Майхан. 사도행전 Үлс 18장 18 1절부터 1-ээс 3절 3 байна. 1254 дугаар удаас 1절부터 3절 읽어봅시다. За 18-ийн 1-ээс 3-ыг уншия. Дараа нь тэр Апиныг орхин Коринтод очив. Тэр тэнд Понтос гаралтай Акул гэгч нэгэн Юдай хүнтэй таарлжээ. Бүх юдэчүүдийг Ромоос гарга исэн Клаудийн зарилгаас болж тэр хүн эхнэр Прискалагийнхаа хамт саяхан Италиас ирсэн ажээ. Тэгээд Паул тэднийд очив. Мөнөөхөр адилхан ажилтай байсан тул Паул тэднийд үлдэж хамт ажиллах болжээ. Тэд майхан хийдэг байв.
자, 사도 바울 무슨 일 했다고요? Ээж Паул ямар ажил хийдэг байсан гэнэ үү? 장막 만든 일 했어요. Майхан хийх ажлыг хийдэг байсан. 장막 하면 뭐 생각나요? Майхан гэхээр та бүхэнд юу бодогдож байна? 성막이 생각나죠. Ариун майхан бодогдож байгаа юм тест. 구약 시대 성막은 뭘 설명하는 거예요? Хуучин гэрээнд ариун майхан нь юуг тайлбарлаж байгаа вэ? 교회를 설명하는 거예요. Чуулганыг тайлбарлаж байгаа. 사도 바울이 Илж Паул 주님께 받은 은혜가 있다고 말한 것은 эзнээс авсан нэгүсэл байгаа гэж 사도 хэлсэн. 바울이 이방인의 사도로 부르심 받고 Илж Паул харийнхны илчээр дуудагдав. 이방인에게 복음을 전해서 Харийнханд сайн мэдээг тараагаад 교회를 세우는 일을 한다는 거예요. чуулганыг босгон байгуулах ажлыг хийдэг байсан гэсэн. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 그것을 하나님의 주님의 계시로 깨달은 사람이 사도 바울이에요. Түүнийг эзний илчлэлээр ухаарсан хүн нь Илж Паул. 에베소서 3장입니다. Эфес 3 байна. 에베소서 3장 Эфес 3 1절부터 4절. 1-4 1323 дахь хуудас. 에베소서 3장 Эфес 3-ын 1절부터 4절 1-4 읽어봅시다. уншия. Үүний улмаас Паул би харийнхан та нарын төлөө Христ Есүсийн хоригдол болсон юм. Та нарын төлөө надад өгөгдсөн Бурхны нэгүслийн үйлчлэлийн талаар та нар хэдийн сонссон. Би урьд нь товчхон бичсэнчлэн тэрхүү нууц нь надад ижиллээр мэдэгдсэн билээ. Та нар түүнийг уншаад Христийн нууцын талаарх ойлголтыг минь мэдэж чадна. 3절에 3-д 계시로 내게 비밀을 알게 하신 것이다. нууц нь надад илчлэлээр мэдэгдсэн. 사도 바울은 자신이 주님의 계시로 깨달은 비밀, 은혜가 있다고 지금 말해주고 있잖아요. Илч Паул өөрөө эзний илчлэлийг нууцыг ухаарсан нэгүсэл байгаа гэж 그죠? тийм байгааз 그것을 түүнийг 지금 에베소서에 기록해서 에베소 교회 성도들에게 알려주는 거예요. Эфес номон дээр бичээд Эфес чуулганы итгэгч нарт мэдүүлж өгч. 에베소서는 Эфес ном нь 교회를 알려주기 위해서 기록된 말씀입니다. чуулганыг мэдүүлэхийн тулд 이거 бичигдсэн. 잠깐 설명 드릴 테니까 잘 들어보세요. Аавныг товчхон тайлбарлын сайн сонсоорой. 첫째, Эхнийх нь 이방인들도 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 후사가 된다. харийнхан ч гэсэн сайн мэдээгээр дамжуулан Есүс Христтэй хамтран өвлөгчд болно. 이게 비밀이에요, 비밀. Энэ нь нууц байна. 우리가 지금은 당연히 알고 있는 내용이지만 Бидний ойлгомжтой мэдж байгаа агуулга хэдий ч 구약 시대에는 구약 성경에는 교회라는 말이 한 번도 안 나와. хуучин гэрээн дээр энэ чуулган гэсэн үг нэг ч удаа гардаггүй. 이해되세요? Ойлгож байна уу? 구약 시대 교회는 숨겨진 비밀이었거든요. Тэгэхээр хуучин гэрээний үед чуулган бол нууц байсан. 그런데 Гэхдээ 신약 시대에 드러내 주신 거예요. шинэ гэрээн дээр энэ нууцыг ил болгож байна. 하나님께서 Бурхан 구원받은 성도들을 통해서 교회를 이루어 가신다는 것을 드러내 주신 거예요. аврагсан итгэгчнэр дамжуулан чуулганыг бий болгож байгаа гэдгийг ил болгож байна. 사도행전 읽어보면 Үйлс номыг уншаад 이 үзвэл 예루살렘에서 시작된 복음이 Иерусалимаас эхэлсэн сайн мэдээ 온 유대와 사마리아와 저기 로마까지 막 전파되는 과정이 기록돼 있잖아요. бүх Юда, Самар, Ром хүртэл тунхаглагдсан гэж бичигдсэн шүү дээ. 자, 그런데 Гэхдээ 복음이 전파되는 과정 중에 энэ сайн мэдээ тунхаглагдах үйл явцад 예수님의 제자들이었던 사도들조차도 Есүсийн шавнар байсан элчнэр хүртэл 하나님께서 이방인들에게 복음 전해서 구원해서 유대인들과 한 몸 교회를 이루게 하신다는 것을 이해를 못했어요. Бурхан харийнхан сайн мэдээг тараагаад авраад юдэчүүдтэй адилхан нэгэн бий болгоно гэдгийг ойлгохгүй байсан. 이해되십니까? Ойлгож байна уу? 사도들조차도 Элчнэр хүртэл 하나님께서 이방인들에게 복음 전해서 유대인들 우리와 같이 교회를 이루게 하신다는 것을 몰랐다니까요. Бурхан харийнхан сайн мэдээг тараагаад одоо юдэчүүдтэй адилхан чуулганыг хамт босгон байгуулна гэдгийг мэдэхгүй байсан. 사도행전 Үйлс 11장 11 байна. 18절 18 дахь ишлэл 1245 дахь хуудас. 11장 18절입니다. За 11-ийн 18 байна. 읽어봅시다. Уншия. Тэд үүнийг сонсоод дуугүй болж Бурхныг алдаршуулан ам өгөх гэмшлийг Бурхан бас харийнханд сойрхчээ гэцгээв. 사도행전 10장 11장에는 Үйлс 10-11 дэх бүлэг нь 로마 군대 백부장이었던 고넬료가 구원받은 사건이 기록되어 있어요. Ромын цэргийн 100-ийн цэргийн дарга байсан энэ Корнелийн аврагсан талаар бичигдсэн байгаа. 하나님께서 베드로에게 고넬료한테 가가지고 복음 전하라고 했거든요. Бурхан Петрт Корнел очоод сайн мэдээг тунхаглаа гэж хэлсэн. 베드로가 고넬료 집에 들어가서 복음을 전하고 Петр Корнелид ороод сайн мэдээг тунхагсан. 이방인들과 함께 교제했다는 사실을 들었던 예루살렘 교회 성도들이
харийнхантай хамт нөхөрлсөн гэдгийг сонссон Иерусалим чуулганы итгэгчид 베드로를 비난하는 거예요. Петрийг шүүмжилсэн. 너 유대인인데 Чи 유대 хүн биз дээ. 너 이방인하고 같이 밥 먹고 교제했어? Яагаад харийнхантай хамт хооллоод нөхөрсөн бэ? 어? 이렇게 비난했다고요. Ийхүү шүүмжилсэн. 이해되세요? Ойлгож байна уу? 그럴 때 베드로가 Гэтэл Петр 자신에게 하나님께서 보여주신 환상을 설명해주고 өөрт нь Бурхны үзүүлсэн үзэгдлийг тайлбарлаж 성령님의 인도를 따라서 고넬료에게 가서 복음 전한 것을 설명한 거예요. ариун сүнсний удирдлагаар Корнел дээр очиод сайн мэдээг тунхагсан гэдгийг тайлбарлаж хэлсэн. 그 말을 들었던 예루살렘 교회 성도들이 어떻게 했다? Үүнийг сонсон Иерусалим чуулганы итгэгчид яасан гэнэ үү? 하나님께서 이방인에도 생명하는 회개를 주셨구나. Бурхан ч гэсэн харийнханд амь өгөх гэмшлийг сойрхсон юм байж тээ. 그때 깨달은 거예요. Тэр үед ухаарсан. 이상하죠? Сонин байгаас тээ. 안 이상해요? Сонин биш байна уу? 안 이상한가 보다. Сонин биш юм тээ. 또 사도행전 15장에 보면요. Мөн Үүс 15-аас харах юм бол 어떤 내용 나와요? ямар агуулга гардаг вэ? 이방인에게 할례 받게 하냐 마냐 이게 옳으냐 틀리냐 그 얘기하고 있는 게 나와요. Харийнхан хослуулах нь зөв үү буруу юу гэдэг талаар гарч байгаа. 그래서 Тийм ээ. 예루살렘 교회 사도들하고 성도들이 막 모여가지고 엄청 막 싸웠어. Иерусалимийн одоо элчнэр итгэгч нар хоорондоо цуглаад маш их маргалцсан. 할례를 줘야 된다. Хослуулах хэрэгтэй. 아니다. Үгүй шүү дээ. 줘야 된다. Хослуулах хэрэгтэй. 막 엄청나게 싸웠어요. Гэт хоорондоо маш их маргаа үүссэн. 그때 정해진 게 뭐예요? Тэр үед тогтсон зүйл нь юу вэ? 사도행전 Үүс 15장 15 6절부터 6-аас 11절까지 11 хүртэл. 읽어볼게요. За 15-ын 6-аас 11-ийг уншийе. Энэ асуудлыг хэлэлцгээр элчнэр болон ахлагчид хамтдаа цугларав. Ихэд маргалцны эцэст Петр босож тэдэнд ах トゥ ундраа харийнхан сайн мэдээний үгийг хэлж итгүүлэхийн тулд Бурхан эртнээс намайг та нарын дундаас сонгосныг та нар мэдэж байгаа. Зүрхийг мэдгч Бурхан бидэнд өгсөн шигэ тэдэнд ч мөн ариун сүнсийг өгч гэрчилсэн бөгөөд зүрхийг нь тэр итгэлээр цэвэрлэж биднийг болоод тэднийг ялгаагүй билээ. Эцгүүдийн маань болон бидний үүр чадаагүй буулгыг та нар дагалчийн хүзүүнд тохож Бурхныг юунд сорно вэ? Харин бид эзэн Есүсийн нэгүслэр аврагдсандаа итгэдэг бөгөөд тэд ч өөрсгүй билээ гэв. 만약 이때 할례 해야 된다라고 정해졌으면 어떻게 됐을까요? Хэрвээ энэ үед хослуулах хэрэгтэйгээ тогтчихсон бол яах вэ? 다 할례받아야 돼. Бүгд хослуулж таарна. 그죠? Тийм биз дээ. 근데 감사하게도요. Тэгээ талархмаар. 아니다. Тийм биш ээ. 유대인이나 이방인이나 동일하게 하나님의 은혜로 구원받는다. Юудэч вэ, харийнхан ч вэ, яг адилхан Бурхны нэгүслэр аврагдана 그게 딱 정해진 거예요. гэж тогтсон. 우리가 지금은 너무나 당연하게 알고 있지만 Бид хүн одоо бол маш ойлгомжтой мэдж байгаа. 그때는 이런 게 정말 놀라운 일이고 비밀이었다고요. Тухайн үед ийм зүйл маш гайхмаар нууц байсан. 아시겠어요? Ойлгосноо? 그리고 또 하나 Дахиад нэг нь 사도 바울이 예수님의 계시로 깨닫게 된 게 뭐냐면은 Илч Паул Есүсийн ичлэгийг ухаарсан зүйл нь юу вэ гэхээр 교회의 비밀. чуулганы нууц. 에베소서 3장 보겠습니다. Эфес 3-аас харъя. 에베소서 3장 Эфес 3 10절 11절 10-11 дэх ишлэл. Ном 323 дугаар удаас 10절 11절 읽겠습니다. за 3-ын 10-11-ийг уншийе. Ингэснээр Тэнгэрлэг оршуудах захирагчид болон эрх мэдлэлтнүүдэд Бурхны олон талд мэрэгэн ухаан нь чуулганаар дамжин мэдэгдэх юм. Энэ бүхэн бидний эзэн Христ Есүсийн дотор Бурхны үйлцэн мөнхийн зорилгын дагуу болж байна. 이 중요한 말씀이 나오죠. Энэ дээр их чухал үг гарч байна. 하나님은 창세 전에 Бурхан эхлээс өмнө 예수 그리스도를 통해서 교회를 이루실 것을 계획하셨다. Есүс Христээр дамжуулан чуулганыг бий болгоно гэдгийг төлөвсөн. 그리고 교회는 Тэгээ чуулган нь 유대인이나 이방이나 구별이 없이 유대чүүд ч вэ, харь үндэстэн ч вэ хамааралгүй 예수 그리스도를 믿는 성도들로 이루어진다. Есүс Христэд итгэж байгаа итгэгчдээр бий болдгоо. 우리가 천국 가면 Бид хүн яваажинд очивол 이런 교제 안 할 거예요. ингэж нөхөрлөө. 야 헙두교회 식구도 모여라. Ой, хов чуулганы аханд ус суглаарэ. 야 이방인들 모여라. Өөр харийнхнууд 뭐 суглаарэ. 유대인들끼리 교제하자. Юдэчүүд хоорондоо л нөхөрлөе. 있을까 없을까? Гэсэн зүйл байгаа юу байхгүй юу? 없어요. Байхгүй. 천국 가면 우리 가족들하고만 교제해야지. Яваажинд очивол гэр бүлийнхэнтэйгээ нөхөрлөнө. 없어요. Тийм зүйл байхгүй. 에? 천국에 누구만 가요? Яваажинд хин л очих вэ? 예수님 믿어서 Есүс итгээд
구원받은 성도들만 가요. аврагдсан итгэгч л очно. 사도바울이 깨달은 이 사실이 Ээж Паулын ухаарсан энэ үнэн нь 우리 시대에 너무나 당연하게 알고 있는 얘기지만 бидний үед дэндүү ойлгомжтой зүйл ч гэсэн 그 당시 유대인들이나 이방인들에게 이러한 말씀은 정말 놀라운 말씀이었어요. тухайн үеийн 유대чүүд вэ харин үндэснүүдэд энэ үг нь маш их гайхмаар үг байсан. 왜냐하면 яагаад тэгэхээр 앞에서 말씀드린 대로 түрүүн хэлсэнчлэн 구약 성경에는 교회라는 말이 한 번도 안 나와요. хуучин гэрээн дээр чуулган гэсэн үг нэг ч удаа гардаг. 그리고 이방인들이 구원 얻는다 이런 걸 상상도 못했어. мөн харийнхан аврагдана гэдгийг төсөөлдөггүй байсан. 근데 이런 비밀을 하나님께서 사도 바울에게 Гэтэл энэ нууцыг бурхан Илж Паул 계시로 분명하게 깨닫게 해주시고 илчлэлээр тодорхой ухааруул 이 사도 바울을 이방인의 사도로 세워서 이방인들에게 복음 전하게 했고 Илж Паулыг харийнхны илч болгон харийнханд сайн мэдээг тунхаглуулсан. 구원받은 성도들은 이방인을 통해서 좀 교회를 이루어가고 계시는 거잖아요. Тэгээд аврагдсан итгэгчид хайр үндэснээс аврагдсан хүмүүсээр дамжуулан чуулганыг бий болгож 이방인의 충만한 수가 다 차면 어떻게 돼요? харийнхны аврагдах тоо дүүрх юм бол яах вэ? 무슨 일 있죠? Юу болох вүлээ? 들림 받아요. Дээш өргөгдөн. 이방인의 충만한 수가 다 차가고 있죠. Одоо харийнхны аврагдах тоо дүүрч байгаа юусе? 우리 시대 보면 사람들 마음이 빨리빨리 강팍해지고 있어요. Өнөө үед хүмүүсийн сэтгэлийг харах юм бол маш хурдан хатуу болж байна. 그 얘기는 뭐냐면은 Тэр нь юу вэ? 이방인에게 주어진 은혜 시대가 이제 끝나가고 있다는 뜻이에요. харийнханд өгсөн энэ нэгүслийн цаг үе дуусж байна гэсэн үг. 하나님만이 아시는 이방인의 충만한 수 마지막 한 사람이 딱 구원받으면 Зөвхөн бурхны мэдж байгаа сүүлчийн нэг хүн аврагдах юм бол 바로 들림 받아요. шууд дээш өргөгднө. 여러분 우리는 Хүмүүсээ бид 에녹처럼 Энох шиг 죽음을 보지 않고 주님 앞에 천국에 들림 받을 사람들이요. үхлийг үзэхгүй дивааж руу өргөгдөх хүмүүсээ. 주님께서 오실 때가 멀었다고 생각하지 마세요. Эзэн ирэх нь алс хол байгаа гэж битгий бодоорой. 오늘이 될 수도 있어요. Тэр нь өнөөдөрч байж болно. 내일이 될 수도 있어요. Маргааш ч байж болно. 멀지 않아요. Холгүй байгаа. 자, 두 번째, 알겠습니다. 하나님께서 교회를 통해서 하시는 선한 일은 무엇이냐? Бурхан чуулганаар дамжуулан хийдэг сайн ажил нь юу вэ? 자, 물어볼게요. Асууя. 하나님께서 기뻐하시는 선한 일이 뭐라 그랬죠? Бурханы тааламжтай сайн үйл нь юу гэсэн бэлээ? 에이, 진짜. 뭐라 그랬어요? Юу гэсэн бэ? 신앙생활. Итгэлийн амьдрал. 전도하면 하나님 기뻐하시는 게 아니에요. Сайн мэдээ тараахад л бурхан баярлдаг юм шээ. 에? 여러분의 순종도 기뻐하시고, Та бүхний дуулуурд ч баярлдаг. 여러분 기도하는 것도 기뻐하시고, 다 봉사하는 부분이 것도 잘 기뻐하신다고. баярлдаг. 봉사하는 것도 Үйлчлэхэд ч 기뻐하신다고. гэсэн баярлдаг. 하나님이 기뻐하시는 선한 일이라는 것은 구원받은 성도의 신앙생활. Бурхны тааламжтай сайн үйлс гэдэг нь аврагдсан итгэгчийн итгэлийн амьдрал. 자, 그런데 гэхдээ 오늘 말씀 제목이 뭐죠? өнөөдрийн үгийн сэдв юу вэ? Гэрэл тунгааны 역사하신 하나님. 교회를 통해서 역사하시는 하나님. Чуулганаар дамжуулан ажилтдаг бурхан. 구원받은 성도가 반드시 알아야 될 사실이 있다. Аврагдсан итгэгчийн гарцаагүй мэдэх ёстой үнэн байна. 그럼 구원받았다 할지라도 Аврагдсан ч гэсэн 절대로 혼자서 신앙생활 할 수가 없다는 거예요. хизээч ганцаараа итгэлээр амьдрах боломжгүй. 성도 올바른 신앙생활은 Итгэгчийн зөв итгэлийн амьдрал нь 교회 안에서 чуулган дотор 그리고 мөн 교회를 통해서 이루어진다고 말씀드렸죠. чуулганаар дамжуулан явагдгаа гэж хэлсэн. 구원받은 성도가 교회를 떠나서 Аврагдсан итгэгч чуулганаас холдоод 혼자서 믿음 지키고 신앙생활 할 수 없어요. ганцаараа итгэлээ сахиад итгэлээр амьдрах боломжгүй. 혹 그렇게 한다 할지라도 Магадгүй тэглээч гэсэн. 그거는 하나님이 기뻐하시는 신앙생활이 아니에요. Тэр нь бурхны таалдаг итгэлийн амьдрал биш. 자녀가요. Хүүхдэн 부모를 떠나서요. аав ээжээсээ холдоод 열심히 막 돈도 벌고 열심히 부지런히 직장 생활도 하고 일을 해. хичээнгүйлэн мөнгө төгрөг олоод шаргуу ажил хөдөлмөр хийгээл амьдарч байна. 부모 기뻐해요? Тэгвэл аав ээж нь баярлах уу? 안 기뻐해요. Баярлахгүй. 그잖아요. Тийм биз дээ? 자녀가 부모를 떠나는 것 자체가 불순종이고 죄잖아. Хүүхэд нь аав ээжээсээ холдоод явж байгаа нь дуулуургүй байдал бас гим нүгэл. 그죠? Тийм биз дээ? 자녀가 부모 떠나서 자기 열심히 산다고 해서 부모가 그걸 기뻐하는 게 아니에요. Хүүхэд нь аав ээжээсээ холдож дөрүүж яваад хичээнгүйлэн амьдарч ийн гэд аав ээжигээ баярлуулж байгаа хэрэг биш ээ. 우리도 마찬가지예요. Би ч гэсэн адилхан. 구원 받았다고 하고 Аврагдсан гэж байгаа 교회 юм. 떠나서 자기가 혼자서 믿음 지키고 경건하게 살겠다고 Чуулганаас холдоод ганцаараа итгэлээ сахиад итгэл сүсэгтэй амьдрнаа гэж. 하나님이 기뻐한다 안 한다? Бурхан таална гинөө таалахгүй гинөө? 안 기뻐하신다니까요. Таалахгүй. 하나님은 사람을 하나님의 형상대로 만드셨죠? Бурхан хүнийг өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн. 왜 하나님 형상대로 만들었을까요? Яагаад бурхан өөрийнхөө дүр төрхөөр бүтээсэн бэ? 하나님과 함께 살게 하려고. Бурхантай хамт амьдруулахын тулд. 그런데 Гэтэл
피조물 중에 бүтээл дундаас 가장 먼저 하나님과 분리되는 길을 선택한 존재가 있어요. хамгийн эхлээд бурхнаас салангат замыг сонгосон оршихуй байна. 누군지 아세요? Юу гэдгийг хэн гэдгийг мэдгүй? 루시퍼예요. Люцифер. 그래서 사단 마귀가 됐어요. Тиймээс сатан диавол болсон. 지옥은 Там бол 그 사단 마귀 보내려고 만든 곳이에요. энэ сатан диаволыг явуулахын төлөө бүтээсэн газар. 지옥은 어떤 곳이에요? Там ямар газар? 하나님과 Бурхнаас 영원히 분리되는 곳이에요. мөнхөд ангид байх газар. 예수님께서 구원받은 성도에게 가장 먼저 명령하신 말씀이 뭔지 아시죠? Есүс аврагдсан итгэгчид хамгийн түрүүлж тушаасан үг нь юу гэдгийг мэднэ үстэй? 뭐예요? Юу вэ? 전도하라요? Сайн мэдээ тарах уу? 내 안에 거하라는 거예요. 내 Миний 안에. дотор байх тун. 요한복음 15장 Иохан 15 3절부터 3-аас 5절까지 5 хүртэл 읽어볼게요. 1220 дугаар хуудас байна. За уншия. Миний та нарт хэлсэн үгээр та нар хэдийн цэвэр болжээ. Миний дотор орших тун би ч та нарын дотор оршино. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй бол мөчөр өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй адил та нар миний дотор оршихгүй бол тийм байх болно. Би бол усан үзмийн мод та нар мөчрүүд хэн миний дотор оршиж би мөн түүний дотор оршин тэр их жимс гаргана. Учир нь надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй. 3절에 3 дээр 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니 миний та нар хэлсэн үгээр та нар хэдийн цэвэр болжээ. 죄 사함 받았으니 Энэ нь гим нүглээ уушлуулсан учраас 구원 받았으니 аврагдсан учраас 4절에 4 дээр 그러니까 이제 내 안에 거하라. тиймээс одоо миний дотор оршигч. 주님께서 구원받은 성도들에게 가장 먼저 말씀하신 것이 Эзэн аврагдсан итгэгчид хамгийн түрүүлж айлцсан зүйл нь 주님 안에 거하라는 말씀이에요. эзэн дотор бай 그 гэсэн. 주님 안이 어디를 말하는 거예요? Тэгвэл 그러면 эзэн дотор гэдг нь хаанахыг хэлж байна? 교회를 말하는 거예요. 교회를. Чуулганыг хэлж байна. 주님은 교회의 머리가 되시고 Эзэн чуулганы тэргүүн, 교회는 чуулган 주님의 эзний 몸이잖아요. бие биестэй. 몸과 머리가 분리되면 어떻게 된다고요? Би толгойн салжуул яана гэсэн бэлээ? 죽어요. Үх нэ. 구원받은 성도가 교제를 떠나면 Аврагдсан итгэгч нөхөрлөөсөө холдвол 죽어요. өгч байгаа хэрэг. 물론 영원히 지옥 간다 그런 뜻이 아니에요. Мэдээж сүнсэн там руу явна гэсэн үг биш 그 ээ. 삶이 Тэр амьдрал нь 하나님 보실 때 죽은 것과 같다는 거예요. Бурхныг харахад үхмэл амьдралаа гэсэн үг. 하나님 기뻐하지 않는다는 거예요. Бурхан баярлахгүй гэсэн. 헛되다는 거예요. Хоосон гэсэн үг. 이해시죠? Ойлгож байна уу? 대답이 없어. Хариулдаггүй. 주님 안에 거한다는 것은 Эзэн дотор байна гэдэг нь 교회 안에 거한다는 거예요. чуулган дотор байхыг хэлж байна. 아시겠죠? Ойлгосноо? 주님께서 구원받은 성도가 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없다고 말씀했죠. Эзэн аврагдсан итгэгч надаас салангат та нар юу ч хийж чадахгүй гэж хэлсэн. 에베소서 2장 보겠습니다. Эфес 2-оос харъя. 에베소서 2장 Эфес 2 10절 10 дугаар ишлэл. 1322 дугаар удаас 2장 10절 읽겠습니다. 2-ын 10-ыг уншия. Учир нь бид сайн үлсийн төлөө Христ Есүс дотор бүтээгдсэн түүний бүтээл мөн биднийг эдгээрийн дотор яваасай гэж Бурхан урдаас эдгээрийг бэлтгэсэн билээ. 에베소서는 교회를 설명하는 말씀이라 그랬잖아요. Эфес ном은 чуулганы талаар тайлбарлаж байгаа 그죠? гэж шүү 이 дээ. 말씀 보면 우리는 Энэ үгэн дээр 우리는 그의 만드신 바라. бид түүний бүтээл. 우리가 누굴 말해요? Бид гэж хэнийг хэлж байна? 교회를 말하는 거예요. Чуулганыг хэлж байна. 우리 식구들은 Манай ахын дүүс 항상 정답을만 빼고 다 얘기해. 그죠? 정답만 빼고 다 얘기해. зөв хариултын хасаад үлдсэнийг хэлдэг Кэжо? шүү. Тийм биз? 그 대단한 능력이야 그것도. Энэ бас их гайхалтай хүч чадал. 우리는 여기서 말하는 우리는 교회를 말하는 거예요. За 교회. энэ дээр хэлж байгаа бид гэдэг нь чуулганыг хэлж байгаа. 그래서 우리란 구원받은 성도 각 사람을 말하는 게 아니에요. Бид гэдэг нь аврагдсан хүн тус бүрийг хэлж байгаа юм биш. 교회를 뜻한다. Чуулганыг хэлж байна. 하나님께서 창세전에 예수 그리스도를 통해서 교회를 만드실 것을 예정하신 거예요. Бурхан эхлээс уртаж Есүс Христээр дамжуулан чуулганыг бий болгоно гэдэг талаар хэлсэн. 그리고 구원받은 성도들이 Тэгээд аврагдсан итгэгчид 예수님 안에 Есүс дотор 교회 안에서 선한 일을 하도록 계획하신 거예요. чуулган дотор сайн үйлсийг хийхээр төлөвлөсөн байна. 그 선한 일이 뭐라 그랬죠? Энэ сайн үйлс нь юу гэсэн бэлээ? 구원받은 성도의 Аврагдсан итгэгчийн 신앙생활 뜻한다고 말씀드려요. итгэлийн амьдралыг хэлж байна гэсэн. 그 교회 생활은 그래서 신앙생활은 교회 안에서 하는 거구나라는 거 알아야 돼. Тиймээс итгэлийн амьдралыг чуулган дотор амьдрдаг юм байна штэ. Чуулганаар дамжуулан явагдсан юм байна штэ гэдгийг мэдэх 이 хэрэгтэй. 신앙생활은 교회를 통해서 이루어지는구나 하는 거 알아야 돼.
Энэ итгэлийн амьдрал нь чуулганаар дамжуулан би бол явагддгийн байж тээ гэдэг юм. 그렇게 정하신 분이 하나님이에요. Тэгэж тогтоосон нэг нь бурхан. 그래서 예수님 말씀한 거예요. Тиймээс Есүс хэлсэн. 너희가 나를 떠나서는 아무것도 할 수 없느니라. Та нар надаас салангад юу ч хийж 자, чадахгүй. 그렇다면 Тэгвэл 하나님께서 교회를 통해서 이루시는 그 선한 일은 도대체 뭐냐? бурхан чуулганаар дамжуулан биелүүлдэг сайн үйлс нь юу вэ? 지금부터 잘 들으세요. За одооноос сайн сонсоорой. 구약 성경에 기록된 두 가지 사건을 통해서 말씀을 드릴 거니까. Өөчин гэрэн дээр бичигдсэн хоёр үйл явдлаар дамжуулан хэлье. 첫 번째, эхний 하나님은 бурхан 교회를 통해서 영혼을 살리고 고치는 일을 하신다. чуулганаар дамжуулан сүнсийг амьлуулж эдгэх ажлыг хийдэг. 열왕기하 Хоёрдугаар хаад 2장입니다. хоёрдугаар бүлэг байна. 19절부터 19-өөс 22절. 22 хүртэл 414 дугаар удаас. 열왕기하 2장 2-р хаад 2-ын 19절부터 22절. 19-өөс 22 байна. 414 дугаар удаас. 읽어봅시다. За уншия. Тэгтэл тэр хотын хүмүүс Элишад харагтун энэ хотын байршид нь эзэн таны харж байгаачлан тааламжтай боловч ус нь муу газар нутг нь үржил шимгүй гэв. Элиша надад шин сав авчирч дотор нь давс хий гэв. Тэд түүнд авчирв. Тэрээр усны ундраг дээр очиж тийшээ давсан асгаад эзэн ингэж айлтаж байна. Би энэ усыг цэвэршүүлсэн юм. Энд дахин үхэл ба үргүйдэл үгүй болно гэв. Ийхүү Элишагийн хэлсэн үгийн дагуу цэвэрсэн мөнөөх ус нь өнөөдрийг хүртэл цэвэр хэвээр үлджээ. 스승인 엘리야 선지자가 승천한 후에 Багш Элиа шүзүүлэгч нь дээш өргөцсөний дараа 엘리사가 능력을 받았죠. Элиша хүч чадлыг нь авсан. 승천한 엘리야는 예수님의 모형이 되고 Дээш өргөгчсөн Элиа нь Есүсийг дүрсэлж байна. 엘리사는 성령님의 모형이 돼요. Элиша ариун сүсийг дүрсэлж байна. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 정신이 없죠 지금? 다시. Одоо өөрөө ухаангүй байсан. Элиа는? Элиа 예수님의 모형. Есүсийг дүрсэлж байна. 엘리사는 Элиша 성령님의 모형이 돼요. ариун сүнсийг дүрсэлж байна. 여기 여리고성이 나오죠. 여리고. За энэ дээр Ерохо гэж гарч байна. 여리고란 뜻이 무슨 뜻이냐면 향기로운 곳이란 뜻이에요. За Ерохо гэдэг нь ямар утгатай вэ гэхээр англин үнэртэй газар гэсэн утгатай. 승리와 영광을 상징하는 종려나무가 많이 있었던 아주 아름다운 곳이거든요. Ялалт алдар байсан 승리와 영광, одон нам. 종려나무. За одоо ялалт алдар байсан үн хүндтэй мод. 종려나무 맞아? 종려나무. 대본 안 봐서? 대본 안 봐서? 자, 그런데 이 문제는 여리고성에 물이 좋지 않아서 За гэхдээ гол нь энэ Ерохо хотын ус нь муу учраас 죽음이 왔고 열매가 없는 곳이 됐어요. үхэл ирсэн үр жимсгүй газар байсан. 여리고성에 가장 필요한 건 뭐였냐? Ерохо зайзад хамгийн хэрэгтэй зүйл нь юу байсан бэ? 좋은 물. сайн ус. 좋은 물. сайн ус. 그런데 엘리사 선지자가 새 그릇에 담겨 있던 소금을 물 근원에 던져서 그 물을 고쳐줬죠. Гэтэл Элиша зүйлүүлэгч шин савнд байсан одоо ус нь шин савнд хийсэн давсыг ус руу цацсан байна. 새 그릇에 담긴 소금이라는 게 뭘 말하냐면은 Шин савнд хийсэн давс гэж юу хэлж байна вэ? 하나님의 말씀, 복음을 뜻하는 거예요. Бурхны үг сайн мэдээг хэлж байна. 이해되세요? ойлгож байна уу? 성경에 하나님의 약속을 소금 언약이라고 표현하고 있잖아요. Библиэлд Бурхны амлалтыг давсан гэрээ гэж хэлж байна. 소금이 변하지 않는 것처럼 Давс өөрчлөгддөггүй шиг 복음도 영원하고 변하지 않기 때문에 그렇게 말씀하신 거예요. сайн мэдэн ч гэсэн мөнхийн хуурч өөрчлөгддөггүй учраас тэгэж хэлсэн байна. 엘리사 선지자가 이제 물을 고치니까 Элиша шүзүүлэгч усыг эдгээсэн чи 이제 여리고성에 새로운 생명이 탄생하고 많은 열매를 맺게 됐어요. одоо Ерохо цайзад шин амь төрөөд олон үр жимс ургаж байна. 이와 같이 Үүнтэй адил 하나님은 우리 교회를 통해서 생명의 말씀을 지금 전하고 계시죠. Бурхан манай чуулганаар дамжуулан амийг үгийг тунхалж байгаа. 우리 교회 안에 성령께서 역사하실 때에 Манай чуулганд ариун сүнс ажиллах үе таваас харах юм бол Эпенетэд хэлэхдээ Аазаас анхны иргсэн хүн буюу анхны үр жимсээ гэж хэлж байна. 고린도전서 16장 За 1-р Коринт 16 15절 15 дахь ишлэл. 16장 15절 16-гийн 15 байна. 읽겠습니다. За 15-ыг хамт уншийе. Ах дүүнраа би та нарыг ятгая. Стефанагийн гэр бүлийнхэн анхны үр жимс бөгөөд
Тэд өөрсдийн ариун хүмүүсийн төлөөх үйлчлэл зориулсныг та нар мэднэ. 스데바나의 집은 아가야의 첫 번째 열매다. Стефанагийн гэр бүлийнх нь анхайн анхны үр жимсээ. 구원받은 성도를 열매라고 표현한 거예요. Аврагдсан итгэгчийг үр жимс гэж хэлж байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 두 번째, Хоёрт нь 하나님께서 교회를 통해서 하시는 선한 일은 Бурхан чуулганаар дамжуулан хийдэг сайн ажил нь 사망의 독을 해독하는 일을 하신다. үхлийн хорыг тайлах ажлыг хийдэг. 열왕기야 4장 2-р хаад 4 38절부터 38-аас 41절. 41 байна. 열왕기야 4장 2-р хаад 4 38절부터 38-аас 41절. 41 хүртэл 읽어봅시다. уншия. Элиша Гилгал руу буцаж ирэхэд газар нутагт нь өсөглөн босон байв. Иш үзүүлэгч хөвгүүд түүний өмнө сууцгааж байхад тэрээр зарцдаа. Том тоогоо тавьж иш үзүүлэгч хөвгүүдэд зориулан шүл буслаг гэж хэлв. Тэгтэл нэг нь ногоо цуглуулахаар талбай руу гарч зэрлэг оронго ургамал олоод түүнээс хормоогоо дүүртэл зэрлэг жимсийг нь цуглуулан буцаж ирээд тэдгээрийг шүлтэй тогоондоо хэрчиж гийв. Учир нь тэд мэдээгүй ажээ. Ингээд тэд хүмүүст идүүлэхээр аяглав. Тэд шүлнөөс идэж байхдаа хашгиран Бурхны хүнээ тогоон дотор үхэл байна гэцгээв. Тэд идэж чадахгүй болов. Харин Элиша гурил аваад ир гээд түүнийг тогоонд хийгээд хүмүүст аягалж өг. Тэд идэцгээ гэж хэлв. Тэгтэл тогоонд ямар ч хор үгүй болсон байлаа. 자, 앞에서 엘리사 선지자는 누구의 모형이 된다 그랬어요? Дөрөв Элиша иш үзүүлэгч хэнийг дүрсэлж байгаа гэсэн бэлээ? 성령님의 모형이 된다 그랬잖아요. Ариун сүнсийг дүрсэлж байгаа гэсэн. 선지자 학교는 오늘날 구원받은 성도들이 함께 모여서 하나님 말씀 배우는 교회를 뜻하는 거예요. За иш үзүүлэгчийн хөвгүүд гэдэг нь өнөө цагт хамтдаа аврагдаад Бурхны үгийг сонсож байгаа чуулганыг хэлж байна. 그런데 Гэхдээ 교회 안에도 우리 영혼을 해롭게 하는 독이 들어올 수 있어요. чуулган дотор ч гэсэн бидний сүнсийг хорлдог хор орж иж болох юм аа. 여러분 한번 물어볼게요. За та бүхнээс асууя. 한번 생각해 보세요. Нэг бодоод үзээрэй. 신약 성경에 많은 서신서들이 왜 기록이 됐을까? Шинэ гэрэн дээр маш олон загтлын ном яагаад бичигдсэн бэ? 물론 신앙생활, 성도의 신앙생활 알려주려고 기록되긴 했겠지. Мэдээж итгэгчийн итгэлийн амьдралыг зааж өгөхийн тулд бичигдсэн. 그죠? Тийм 근데 ээ. 왜 기록이 됐을까? Тэгээ яагаад 그 бичигдсэн? 이유는 Шалтгаан нь 교회 안에 거짓 교사들이 들어와서 다른 복음, 거짓된 교리를 계속 퍼뜨렸기 때문에 그래요. чуулган дотор хуурамч багш нар орж ирээд өөр сайн мэдээ, өөр хуурамч сургаалуудыг зааж тарааж байгаа учраас тийм байна. 이해되셔요? Ойлгож байна уу? 그래서 고린도후서 13장에 보면 Тиймээс 2-р 고린도후서 Коринт 11장에 보면 за 2-р Коринт 11-ээс харуул 누가 너희에게 전파하지 아니한 다른 예수, 다른 영, 다른 복음을 전할 때는 너희가 잘 받아들인다. хин нэгэн та нар тунхаглаагүй өөр сайн мэдээ, өөр сүнс, өөр Есүсийг тунхаглавал та нар сайн хүлээж авдаг 그런 말씀 있죠. гэсэн үг гардаг шүү дээ, тийм. 에덴 동산에서 사단 마귀가 뱀을 통해서 Эден цэцэрлэг сатанд явал могоогоор дамжуулав. 아담 하와를 유혹해서 이제 죄를 짓게 했잖아요. Адам Евг уруу татан гим нүгэл хийлэгдэв. 그죠? Тийм биз дээ. 그와 같이 Үүнтэй адил 오늘날에도 사단 마귀는 өнөө цагт сатанд явуулж гисэн 거듭나지 못한 종교인들을 통해서 дахин төрөөгүй шашинлаг хүмүүсээр дамжуулав. 교회 안에 자꾸 거짓된 가르침을 퍼뜨려요. Чуулган дотор өөр хуурамч сургаалуудыг тараадаг байна. 고린도 교회에는 다른 복음을 가르치는 거짓 교사들이 들어왔어요. Коринт чуулганд өөр сайн мэдээг тунхаглаж байгаа хуурамч багш нар орж ирсэн. 갈라디아에는 Галаатанд 율법주의자들이 들어왔죠. хуулийг баримталдаг үзэлтэн орж ирсэн шүү дээ. 야, 예수 믿어서 천국 못 가. Есүс итгээд явж руу орж 할례를 받아야 돼. хослуулах хэрэгтэй. 그렇게 가르치는 거짓 교사들이 들어왔잖아요. гэж зааж исэн хуурамч багш нар орж ирсэн. 골로새 교회는요. Колосе чуулган 온갖 잡다한 것들이 다 들어왔어. бүх одоо 골로새서 2장. за Колосе 2 байна. 골로새서 2장 Колосе 2 8절. 8 дугаар ишлэл. 2장 8절. 2-ын 8. 읽겠습니다. За уншия. Хэн нэгэн та нарыг Христийн дагуу биш харин хорвоогийн язгуур юмс хүний уламжлалын дагуу гүн ухаан болон хоосон мэхлэлээр олслохыг хэмээн сэрэмжлэх түн.
누가 철학과 헛됨 속임수로 너희를 노력할까 주의하라. Хэн нэг нь гүн ухаан болон хоосон мэхлээр олзлох үе хэмээн сэрэмжлэх тун гэж байна. 이 철학이 들어온 거예요. За гүн ухаан орж ирж байна. 마술을 행하는 사람들도 들어왔어요. 골로새 교회에. Колосе чуулганд илв үзүүлдэг хүмүүс ороод ирсэн. 16절 16 дугаар. 읽겠습니다. За 2-ын 16-аг уншия. Тиймд та нар хоол унд эсвэл баяр, шин сар, амралтын өдрүүдээс болж хинээрч бүү шүүгд. 뭐예요? Юу вэ? 율법주의자들도 들어왔어요. Хуулийн баримтлаг үзэлтнүүд орж ирсэн. 골로새 교회에. Колосе 18절 18 дугаар ишлэл. 읽겠습니다. Уншия. Бие цэрлэхийг таашаадаг Тэнгэрлэгч нарт сүсэгтээ үдсэн үзэгдлээ баримтлан мах бодийнхоо ухаанаар өөрийгөө дэмий хоосон дөвийлэгдэг хинч шагналыг чинь бүү булааг. 골로새 교회에 Колосе чуулган 일부러 겸손한 척하는 거짓 형제들, албаар даруй царайлж байгаа хурамч ах дүүс. 천사 숭배하는 걸 가르치는 거짓 교사들도 들어왔어요. Тэнгэрлэгч нарт сүсэгтээ тийм хурамч багш нар орж ирсэн. 또 20절부터 21절 20-с 21 байна. 읽겠습니다. Уншия. Та нар хорвоогийн язгуур юмсын тухайд Христтэй хамт өгсөнд юм бол юунд хорвоод амьдраад байгаа юм шиг өөрсдийгөө зарлиг тогтоолд захируулж барьж амсаж хүрч болохгүй гэх. 21절에 21 дээр 붙잡지도 말고 맛보지도 말고 만지지도 말라. барьж амсаж хүрч болохгүй. 도덕 선생들이 들어왔어요. Ёс суртахууны багш нар орж ирсэн. 그러니까 골로새 교회 안에는요 Колосе чуулган дотор 다양하게 잘못된 가르침을 가르치는 많은 거짓 교사들이 들어온 거예요. олон төрлийн буруу сургаалыг зааж байгаа маш их хурамч багш нар орж ирсэн. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 그러지만 Гэвч 교회 안에 чуулган дотор 성령께서 역사하시면 ариун сүнс ажилбал 그 모든 것들이 тэр бүх зүйл нь 다 해독이 된다. бүгд тайлэгдэх, хорон 정리가 тайлэгдэх, 된다. цэгцэрдэг байна. 이해되시죠? Ойлгож байна уу? 자, 그렇다면 Тэгвэл 하나님께서 교회 안에 있는 성도들을 깨끗게 하시는 방법은 뭐냐? Бурхан чуулган болгон чуулган дотор байгаа итгэгчдийг цэвэрлдэг арга нь юу вэ? 뭘까요? Юу вэ? 말씀이에요. Үг байна. 에베소서. Эфес 5장입니다. Эфес 5 байна. 26절, 27절. 26 27. 1325 дугаар удас 5장 26절, 27절 5-ын 26 27 읽겠습니다. уншия. Тэр чуулганыг үгээр дамжуулан усанд угаа цэвэрлэн ариусгаад түүнийг ямар ч толов үрчлээс мэт элдв юмгүй харин ариун гим зэмгүй байлган өөрийнхөө өмнө алдар чуулган болгох гэсэн билээ. 주님은 Эзэн 교회를 чуулганыг 또 교회 안에 있는 성도들을 мөн чуулганд явж байгаа итгэгчдийг 마치 물로 씻어 깨끗하게 하는 것처럼 말씀으로 씻어 깨끗하게 하신다. яг л усаар угаа цэвэрлэх шиг үгээр дамжуулан цэвэр болгодог. 주님 다시 오실 때 Эзэн дахин ирэх үед 우리가 더 온전한 모습으로 주님 앞에 설 수 있도록 우리를 깨끗하게 만들어 가신다. бид бүхэн улам илүү бүрэн төгс эзний өмнө зогсож чадгаар бид нарыг улам илүү цэвэрлдэг байна. 그래서 하나님 교회를 통해서 Бурхан чуулганаар дамжуулан 이제 새로운 생명이 탄생하는 역사도 하시고 шинэ амьд төрөх ажлыг ч явуулдаг. 구원받은 성도들이 세상의 잘못된 교훈들로부터 이제 깨끗하게 씻어 주시는 일도 하시고. Аврагцсан итгэгчдийг энэ ертөнцийн буруу сургаалаас цэвэрж угаах ажлыг ч хийдэг. 아시겠죠? Ойлгосноо? 하나님께서 교회를 통해서 하시는 이런 일이다. Бурхан чуулганаар дамжуулан хийдэг ажил нь ийм байна. 자, 그렇다면 Тэгвэл 성도가 해야 될 일은 뭘까요? 그러면은 итгэгчийн хийх ёстой зүйл нь юу вэ? 주님 다시 오실 때까지 Эзэн дахин ирэх өдөр хүртэл 어디 안에 있어야 될까요? хаана байх ёстой вэ? 교회 안에 있어야 되겠죠. чуулган дотор 교회 안에. байх хэрэгтэй. 이제 마지막 세 군데 말씀 읽어볼 건데 За төгсгөлд нь 3 хэсгээс 무슨 уншия. 뜻인지 잘 생각하면서 좀 읽어보시면 좋겠어요. Ямар утгатай вэ гэдгийг сайн бодоод уншаарай. 고린도전서 1장 1-р Коринт 8절 9절 8-9 дугаар ишлэл. 1288 дугаар удас 1장 8절 9절 1-ийн 8-9 1288 읽어봅시다. уншия. Тэр та нарыг эзэн Есүс Христийн маань өдөр гэмзэмгүй байлгахаар төсгөл хүртэл батжуулна. Өөрийнхөө бидний эзэн Есүс Христийн нөхөрлөлд та нарыг дуудсан Бурхан итгэмжит юм. 그리스도 예수의 날 언제를 뜻할까요? Христ Есүсийн өдөр гэдэг нь хизээ хэлж байна. 주님이 재림하시는 날. Эзэн дахин ирэх өдөр. 하나님은 Бурхан
구원받은 성도들이 주님이 재림하시는 날까지 аврагдсан итгэгчид эзэн дахин ирэх өдөр хүртэл 우리들을 책망받을 것이 없는 사람, 견고한 믿음의 사람으로 만드시길 원한다. биднийг зэмлүүлэхгүй итгэлтэй, мөн бат бэх итгэлтэй хүн болгохыг хүсдэг байна. 그렇게 하시는 방법이 뭐예요, 그런데? Тэгж хийж байгаа арга нь юу вэ? 9절에 나오죠? 9-дэр гарч байна. 너희를 불러서 Та нарыг дуудаад 그리스도와 교제케 하신다. Христтэй нөхөрлүүлнэ. 예? 주님과 교제하고 주님의 말씀을 배우고 함으로써 Эзэнтэй нөхөрлөнгөө эзний үгийг суралцсангаа 구원받은 성도들 주님 다시 오실 때 더욱더 온전한 모습으로 변화시키신다. аврагдсан итгэгчдийг эзэн дахин ирэх үед бүрэн төгс болгон өөрчлөлтгөө. 그렇기 때문에 구원받은 성도는 Тиймээс аврагдсан итгэгч 주님 오시는 날까지 эзэн ирэх өдөр 어디 안에 거해야 된다? хаана байх ёстой вэ? 교회 안에 거해야 된다. Чуулган дотор байх хэрэгтэй. 또 한 군데 말씀을 찾아볼게요. Дахиад нэг газраас олъё. 데살로니가전서 5장 1-р Тесалоник 5 23절입니다. 23 байна. 5장 23절 5-ын 23 1340-р удас 1340 읽어보죠. уншия. Амар тайвны бурхан өөрөө та нарыг бүрэн ариусгах. Сүнс сэтгэл биетай бүхлээрээ бидний эзэн Есүс Христийг ирэхэд гэмзэмгүй хിവэр байх болтугай. 자, 이 말씀에도 Энэ үгэн ч 우리 гэсэн 주 예수 그리스도 강림하실 때라는 말이 있죠. бидний эзэн Есүс Христийг ирэхэд гэсэн үг гарч байгаа. 그때가 언제예요? Тэр үеийн хизээ вэ? 주님 다시 오실 때. эзэн дахин ирэх үе. 그죠? Тийм биз? 하나님은 주님이 재림하시는 날까지 Бурхан эзэн дахин ирэх өдөр хүртэл 구원받은 성도들을 하나님께서 친히 온전하게 하고 거룩하게 만들어 가신다. аврагдсан итгэгчдийг бурхан өөрөө бүрэн төгс ариун болгодог байна. 흠없게 이제 만들어 가시기를 원하신다는 거예요. Гэмзэмгүй болгохыг хүсдэхээ 근데 어떻게? Тэгтээ яаж 교회를 통해서. чуулганаар дамжуулан 아시겠죠? ойлгосноо? 그래서 구원받은 성도는 Тиймээс аврагдсан итгэгч 더욱더 온전하고 거룩하게 변화되기 위해서 улам илүү бүрэн төгс ариун болж өөрчлөгдөхийн тулд 다시 오시는 주님 앞에 흠없는 모습으로 서기 위해서는 дахин ирэх эзний өмнө гэмзэмгүй зогсохын тулд 교회 안에 거해야 된다. чуулган дотор байх хэрэгтэй. 베드로전서 5장입니다. 1-р Петр 5 10절 10 дугаар ишлэл. 5장 10절 5-ын 10. 읽어봅시다. За уншия. Христ дотор та нарыг өөрийн мөнх алдарт дуудсан бүх нэгүслийн бурхан өөрөө түр зур зовсны чин дараа та нарыг төгс болгож баттгаж бэхжүүлж байгуулах болно. 구원받고 경건하게 신앙생활하는 성도는 аврагдаад итгэс үсэгтэй итгэлээр амьдарч байгаа итгэгч 사단 마귀가 역사하는 이 세상에서 잠깐 고난을 받죠. сатан диавол ажиллаж байгаа энэ дэлхий дээр түр зур зовлон амсж байгаа. 성도에게 고난이 있지만 итгэгчид зовлон байгаа ч гэсэн 하나님은 구원받은 성도들을 더욱더 온전하게 만드시고 бурхан аврагдсан итгэгчдийг улам илүү бүрэн дүүрэн болгож 굳게 하시고 강하게 하시고 터를 견고케 하신다. бэхжүүлж байгуулдаг гэн. 어떻게요? Яаж? 거기 뭐라고 나오냐면은 энэ дээр юу гэж гарч байгаа юм бэ? 모든 은혜 하나님이라고 나와요. бүх нэгүслийн бурхан гэж байна. 그죠? Тийм багаз. 그 모든 은혜가 근데 어디 안에 있어요? Энэ бүх нэгүсэл нь хаана байгаа вэ? 그리스도 안에. Христ дотор. 그리스도 안이 Христ дотор нь 교회 아니잖아요. чуулган дотор шүү дээ. 그죠? Тийм биз? 하나님은 구원받은 성도들이 신앙을 생활하는데 필요한 모든 은혜를 교회 안에 두셨어요. Бурхан аврагдсан итгэгчдэд итгэлээр амьдрах боломжтой бүхэл нэгүслийг чуулган дотор өгсөн. 그래서 Тиймээс 우리가 세상에서는 비록 환난도 받고 핍박도 받지만 бид энэ ертөнцийн зовлон амч хавчлаг авдаг ч гэсэн 교회 안에 있으면 чуулган дотор 시간 байх. 지나면서 цаг хугацаа 어떻게 өнгөрөх. 바뀐다? Яаж өөрчлөгддөг гинөө? 흔들리는 신앙에서 Ганхдаг итгэлээс 흔들리지 않는 신앙으로 ганхдаггүй итгэл рүү 성장하는 신앙이 된다는 거예요. өсдөг итгэл болдог байх. 이해되시죠? ойлгож байна уу? 그래서 구원받은 성도는 Тиймээс аврагдсан итгэгч 주님 다시 오시는 날까지 эзэн дахин ирэх өдөр хүртэл 교회 안에 거하며 신앙생활 해야 된다. чуулган дотор байнга итгэлээр амьдрах хэрэгтэй. 베드로가요. Петр 예수님 붙잡히실 때에 Есүс баригдах үед 예수님 모른다고 부인했잖아요. Есүсийг танихгүй гэж үгүйсгдэг штэ. 그죠? Тийм биз? 그죠? Тийм биз те? 그죠? Тийм биз? 조는 사람이 있어서 얘기한 거야. 조는 사람. Үргэлжилсэн хүн байсан учраас хэллээ. 안 듣고 조르는 사람 앞에서 얘기하는 거 진짜 힘들더라고. Тэгээ сонсохгүй үргэлээд байгаа хүний хажууд хэлэх үнэхээр хэцүү юм байлаа.
베드로가 Петр 예수님 붙잡히셨을 때 Есүс баригдах үед 예수님 모른다고 부인했어요. Есүсийг танихгүй гэж үгүйсгсэн. 처음에는 그냥 부인했죠. Эхэндээ зүгээр үгүйсгдэг. 두 번째는 맹세하면서 부인했어요. Хоёр дахьтаа тангараглан 세 үгүйсгдэг. 번째는요. Гурав дахьт нь 예수님을 저주하면서 부인했어요. Есүсийг хараал тавин үгүйсгдэг. 그런데 부활하신 후에 예수님께서 베드로 찾아오셨잖아요. Тэгээд дахин амьсныхаа дараа эзэн Петр дээр ирсэн. 베드로는 결국 회복됐고 Петр эцэстээ сэргсэн. 끝까지 주님 따랐어요. Эцэг хүртэл эзнийг дагсан. 주님께서 Эзэн 구원받은 성도들에게 аврагдсан итгэгчтэй. 야, Ой, 넘어지지 말고 따라와. бүдэрч унахгүйгээр дагаад ир. 절대 넘어지면 안 돼. Хизээч бүдэрч унаж болохгүй 그렇게 말씀하신 게 아니에요. гэж хэлээгүй. 뭐라고 말씀했어요? Юу гэж хэлсэн бэ? 끝까지 따라와라. Эцэг хүртэл дагаад ирээ. 넘어지더라도 Бүдрээд унсан ч 다시 일어나서 дахин босоод 끝까지 эцэг хүртэл 따라와라. дагаад ирээ. 여러분 구원받고 안 넘어진 성도가 어디 있어요? Хүмүүсийн аврагдсанаас хойш бүдэрч унаагүй итгэгч хаана байх юм бэ? 구원받고 실수 안 하고 죄 안 짓는 성도가 어디 있어요? Аврагдсны дараа алдаа гардггүй, гим нүгэл үлдэхгүй итгэгч хаана 만약에 байх вэ? 주님께서 넘어지지 말고 따라와 그랬으면요. Хэрвээ эзэн бүдэрч унахгүйгээр дагаад иргэсэн бол 다시는 항상 포기해야 돼. бүгд итгэлийн амьдралаасаа бууж өгнө. 그렇잖아요. Тийм биз дээ. 근데 정말 감사하게도요. Тэгээ үнэхээр талархмаар нь 주님께서 그렇게 말씀하지 않았어. эзэн тэгэж хэлээгүй. 끝까지 Эцэг хүртэл 따라오너라. дагаад ир. 교회 안에 있으면요. Чуулган дотор байв. 구원받은 성도가 교회 안에 있으면 Аврагдсан итгэгч чуулган дотор 넘어져도 бүдэрч унсан ч 다시 일으키심을 받아요. дахин босгох хүчийг авдаг. 그죠? Тийм биз? 죄를 지어도 Гим хийсэн ч 다시 회복돼요. дахин сэрэгдэг. 또 깨끗하게 돼요. Бас цэвэр болдог. 그래서 Тэгээд 나중에는 흔들리지 않는 견고한 신앙으로 성장해서 дараа нь ганхдаггүй бат их итгэлтэй болж өсөөд 주님 다시 오실 때 기쁨과 영광스러운 모습으로 만나게 되는 거예요. эзэн дахин ирэх үед баяр хөөр алдар суутай дүр төрхөөр эзэнтэй уулзнаа. 제가 지난 시간에 아니죠. 작년에 교회 생활에 대해서 말씀드리면서 Би өнгөрсөн жил чуулганы талаар хэлэнгээ 아브라함과 사라와 롯과 하갈이라는 제목으로 말씀드린 적이 있어요. Авраам, Сара, Лот, Хагаар гэсэн сэдвээр үгээс хэлчихсэн удаа. 기억 안 나실 거예요. Та бүхэн санахгүй байгаа. 괜찮아요. Зүгээр. 기억 안 나지 또 얘기하지. За санахгүй ч гэсэн дахиад хэлдэг шүү дээ. Тийм биз? 아브라함에겐 하나님의 약속이 주어졌잖아요. Авраамд бурхны амлалт өгөгдсөн. 그죠? Тийм биз? 그 아브라함 떠나는 건 누구 떠나는 거야? Гэтэл Авраамаас холдоод явж байна гэдэг чинь хинээс холдож байна 주님을 гэсэн үг. 떠나는 거고 주님의 약속을 떠나는 거야. Эзнээс холдож байгаа хэрэг, эзний амлалтаас холдож байгаа хэрэг. 사라는요. Сара, 아브라함이 Авраам 자기 살겠다고 그지? өөрийнхөө амийг авч үлдэх гэ. 자기 아내인 사라를 Өөрийн эхнэр Сараг. 제 아내 아니에요. Энд чинь миний эхнэр биш. 누이 동생, 누이 Чи 동생. зүгээр охин дүү маань. 두 번이나 거짓말했어, 그죠? Ийхүү хоёр ч удаа худлаа ярьдаг. 아시죠? Мэднэ үстэй? 야, 진짜 제가 사라였으면은요, Хэрвээ би Сара байсан бол 진짜 가만 안 뒀을 것 같아. зүгээр орхихгүй. 어? 야, 너 아브라함, 어이, 너 아브라함. 살겠다고 나를 그렇게 아내가 아니라고 얘기해? Чи амиа авах гээд намайг эхнэрээ биш гэж хэлж 네가 네 байгаа. 남편 맞아 막 이랬을 것 같아. Чи миний нөхөр ер нь мөн үү гэж хэлэх байсан. 근데 이 사라가요, Гэтэл Сара 정말 속상했겠죠. жинкнээсээ гомцсон байж таарна штэ. 근데 Гэхдээ 끝까지 아브라함 따라갔어. эцэг хүртэл Авраамыг дагсан. 왜? Яагаад? 연약해도 Сул доройч гисэн. 하나님의 약속이 아브라함한테 있으니까. Бурхны амлалт Авраамд байгаа учраас. 그래서 같이 끝까지 따라가서 하나님의 약속을 받았잖아요. Тиймээс эцэг хүртэл Авраамыг дагнгаа эцэстээ Бурхны амлалтыг авсан штэ. 그죠? Тийм биз? 그래서 나중에 이렇게 고백하잖아요. Тэгээд дараа нь ийхүү өчтөг. 하나님이 나를 웃게 하시니. Бурхан намайг инээлэг. 아들 낳고 이삭이라고 했죠, 그죠? Тэгээд хүү төрүүлээд хүүгийнхээ нэрийг Исаак гэсэн. 이삭이란 뜻은 웃음이란 뜻이에요. Исаак гэдэг нь нэмсэглэл гэсэн утгатай. 자, 그런데 아브라함의 조카 롯은 어떻게 했어요? Харин Авраамын үеэлдүү Лот ямар байсан бэ? 목자끼리 서로 다퉜어요. За хончт нь малчт нь хоорондоо маргалцсан. 그죠? Тийм биз? 그래서 마음에 Тиймээс сэтгэлдэн 틈이 생겼어. зай завсар үүссэн. 에이, 떠나가야 되겠다. За холдоод явна. 어디 봤어요? 어디로 갔어요? Тэгээ хаашаа явсан бэлээ? 소돔 고모라. Содом Гомора. 들어갔죠? Орсон биз дээ. 그거 어떻게 됐어요? Тэгээ яасан бэ? 들어갔었던 거, 가지고 들어갔던 거 다 잃어버리고 Авч орсон бүх зүйлээ алдсан. 완전히 거지돼 가지고 나왔어요. Бүрэн гуйлагчин болоод гарч ирсэн. 아브라함을 떠나서 Авраамаас холдоод 받은 은혜도 잊어버렸고 авсан нэгүслээ ч алдсан. 받을 은혜도 못 받았어. Авах нэгүслээ ч авч чадаагүй. 그 롯이 어떤 모습이에요? Энэ Лот ямар дүрх төрөх вэ? 교제를 떠난 성도의 모습을 말해주는 거예요. Нөхөрлөөсөө холдсон итгэгчийн дүр төрх. 구원받은 성도가 교제를 떠나잖아요. Аврагсан итгэгч нөхөрлөөсөө холдвол 나중에 주님 앞에 섰을 때 완전히 거지같이 서게 돼 있어요. дараа нь эзний өмнө зогсох үед бүрэн гуйлагчин болоод зогсноо. 부끄러운 구원을 받는다고 말하고 있잖아요. Тиймээс ичхүүртэй аврал гэж хэлж байгаа шүү дээ. 하갈은요. Хагаар 처음에 эхэндээ
아브라함 떠났을 때요. Авраамаас холдох үед 하나님이 천사를 보내줬어요. бурхан тэнгэрэлчээ явуулсан. 하가라, Агаараа 너 어디서 와서 어디로 가냐? чи хаанаас ирээд хаашаа явж байна вэ? 네, 제가 주인 피해서 도망가고 있습니다. Би эзнээсээ дайчин зүгтж байна. 천사가 말했죠. Тэнгэрэлч хэлсэн. 돌아가라 주인에게로. Эзэн рүүгээ буцаад яв. 돌아갔어요. Буцаад очсон. 그죠? Тийм биз? 근데 하가 결국은 어떻게 했어요? Гэтэл энэ хагаар эцэстээ яасан бэ? 결국은 쫓겨났어. Эцэстээ хөөгцсөн. 왜? Яагаад? 끝까지 회개 안 했거든. Эцээ хүртэл гимшээг. 하갈은 어떤 사람의 모형이냐면은 Хагаар ямар хүнийг дүрсэлж байна вэ? 교회 생활하지만 Чуулганы амьдарч байгаа ч гэсэн. 교회 안에 있지만 Чуулган дотор байгаа ч гэсэн. 정말 회개하지 않음으로써 구원받지 못해가지고 결국은 이뤄지는 사람을 표현하는 거예요. Жинхнээсээ гимшээгүй учраас эцэстээ аврагдаж чадахгүй алдагдж байгаа хүнийг дүрсэлж байна. 우리 교회 안에도 Манай чуулган дотор ч гэсэн 그렇게 사라 같은 사람, Саар адил хүн, 응? 롯 같은 사람, Лот адил хүн, 하갈 같은 사람이 있어요. Хагаар адил хүн байгаа. 야곱에게 두 아내가 있었죠. Яаковд хоёр эхнэр байсан. 안 물어볼 거예요 이제. За одоо асуухгүй. 대답 안 할 거니까. Хариулахгүй учраас. 레오와 라헬 두 아내가 있었어요. Рахайл, Яа гэсэн хоёр эхнэр байсан. 이 아내가 서로 친자매예요. 친자매. Энэ хоёр хоорондоо ихс дүүс шүү дээ, тий? 서로에게 야곱에게 더 사랑 받으려고 서로 막 갈등하고 싸웠어. За хоорондоо Яаковаас одоо илүү хайрлуулахын тулд өөрсдөө хоорондоо маргалддаг. 야곱이 라헬하고 야일 장막에 들어가면 리아가 막 시기질투했고, 그죠? За Яаков Рахалийн майхан руу орох юм бол Яа атаархаж чөтөөрөгдөг байсан. 야곱이 리아 장막에 들어가면 라헬이 또 시기질투했어요. Яаков Яагийн майханд орох юм бол Рахайл атаархаж чөтөөрөгдөг байсан. 그래도 Тэглэж 이 두 гисэн. 사람이 잘한 게 있어. Энэ хоёр хүний сайн хийсэн зүйл бий. 뭘 잘했죠? Юуг сайн хийсэн бэ? 끝까지 Эцэг хүртэл 야곱하고 함께했어. Яаковтай хамт байсан. 자기들끼리 뭐 싸우고 다투고 시기질투하고 했어도 Хоорондоо маргадаж муудалцаад атаархаж чөтөөрөгч гисэн. 그것 때문에 야곱을 떠난 게 아니야. Үүнээс олж Яаковыг орхисон юм биш. 그래도 Тэглэж гисэн. 야곱하고 함께했어요. Яаковтай хамт байсан. 그래서 Тэгээд 축복을 받은 거예요. өрөөлийг авсан. 우리 신앙생활도 마찬가지예요. Бидний итгэлийн амьдрал ч гэсэн адилхан. 갈등 있잖아요, 그죠? Зөрчилдөөн байгаа шүү дээ, тий? 어떤 형제자매 보면은 마음이 좋은데 Зарим ахын дүүс харах юм бол сэтгэл нь сайхан байна. 어떤 형제자매 보면은 싫어, 그죠? За зарим ахын дүүс нь харах юм бол одоо дургу байдаг шүү дээ. 뭐 보기 싫어. 아유. Дургу. 그래도 Тэглэж 어떻게 гисэн. 된다? Яадаг гинөө? 그것 때문에 Түүнээс олж 교회를 떠나면 누구 손에다? чуулганаасаа холдчихвол хэн хохирох вэ? 자기 손에 자기 손. Өөрөө хохирно. 그래도 Тэглэж гисэн. 교회 생활 해야 돼요. Чуулганы амьдралаар амьдрах. 그래야지 하나님의 약속을 함께 축복을 함께 받는 거예요. Тэгэх юм бол Бурхны тэр амлалт өрөөлийг хамтдаа хүртэнэ. 마지막으로 말씀 한 군데 읽고 마칠게요. Төгсгөлд нэг ишлэл уншаад. 요한일서 2장 1-р Иохан 2 28절입니다. 28 дугаар ишлэл. 2장 28절 85 дугаар удас 2-ын 28 읽어봅시다. уншия. Бяцхан хүүхдүүдээ та нар түүний дотор бай. Тэвгэл түүнийг ичлэгдэхэд би түүний өмнө зоригтой байж ирэхэд өмнө нь ичих юмгүй байх болно. 기도하겠습니다. За залбирая. 우리를 구원해 주신 하나님 감사합니다. Биднийг аварч өгсөн Бурхан минь талархлаа. 주님 다시 오실 때까지 Эзнийг дахин ирэх өдрийг хүртэл 우리를 교회 안에 심어 주시고 신앙생활 할 수 있도록 붙들어 주셔서 감사합니다. биднийг чуулган дотор суулган итгэлээр амьдрахаар түшин толж байгаа талархаж байна. 하나님께서 교회를 통해서 복음을 전하시고 Бурхан та чуулганаар дамжуулан сайн мэдээг 또 тарааж 교회를 통해서 구원받은 성도들을 더욱더 온전케 해주시는 것을 알게 되었습니다. чуулганаар дамжуулан аврагдсан итгэгчдийг улам илүү бүрэн төгс болгодог гэдгийг мэдсэн байлээ. 구원받은 형제자매들 주님 오실 때까지 한 사람도 믿음에서 실족하는 사람이 없도록 붙들어 주옵소서. Аврагдсан ахын дүүс дундаас эзэн таныг дахин ирэх өдрийг хүртэл нэг ч хүн итгэлээсээ бүдрэхгүй байхаар зууран байна уу? 또한 우리도 정말 주님을 사랑하고 Мөн бид хүн ч гэсэн эзнийг жинкнээсээ хайрлан 주님의 마음을 이해하고 신앙생활을 할 수 있도록 지혜를 허락해 주옵소서. эзний сэтгэлийг ойлгоод итгэлээр амьдрч чадхаар сэтгэлийг зөвшөөрч өгнө үү? 우리의 남은 신앙생활이 Бидний үлдсэн итгэлийн амьдрал маань 하나님을 기쁘시게 하고 Бурхныг баярлуулж, 하나님께 영광을 드리는 삶이 되도록 도와주옵소서. Бурханд алдрыг өргөдөг амьдрал болж чадхаар туслаарай. 이번 주 화요일부터 어머니의 주간 낮 중집회를 기획하고 있습니다. Энэ 7 хоногийн 2 дахь ээжүүд голсон дунд семинар төлөвлөж байна. 집회를 위해 함께 기도로 준비하는 우리 어머니들
더욱더 은혜를 베풀어 주시고 Семинарын төлөө хамтдаа залбирлаараа бэлж байгаа манай ээжүүдэд улам илүү мэрэгүү ухааныг өгч 또 많은 식구들 함께 전도하고 기도함으로써 참여할 수 있도록 도와주옵소서. олон ахын дүү сайн мэдээ тараагаа залбирлаараа хамт оролцож чадхаар туслаарай. 주 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘. 찬송가 139장 하겠습니다. Багтаалын дууны номны 139